sa pagtigom dinhining dapita aron sa pagpamati sa mga pulong aron kini among maaplikar sa among tagsa-tagsa ka mga iglesia nga among ginarepresentahan. Kami nagaampo diha kanimo Amahan nga ikaw magapanalangin sa mga magsusulti ning taknaas kabuntagon ingon man sa congregation, ablihi ang among tagsa-tagsa ka mga huna-huna o kasing-kasing nga ang tanang mga pulong nga among mapatalinghugan kini among maaplikar sa among tagsa-tagsa ka mga iglesia nga among ginarepresentahan, Lord. Nga among handom Amahan nga naigpadayag mo din hining yutaa kaming tanan magambahan sa pagsugat kanimo ug managkita kaming tanan ni anang langit nun nga puloy-anan nga imong gitagana alang sa mga matarong. Kami naglaom ug nagsalig kanunay sa imong grasya kaluig panalangin nga among madawat ning taknaas kabuntagon. Salamat sa imong pagtubag, salamat sa pagpasaylo sa tanan namong mga kasalanan, kini among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manluluwas. Amen. Alang sa paghimaya sa aton Diyos na inibuntaga mga igsunan, let us all sing together the song Redeem. Akong gihangyo mga kaigsunan, mga lalaki mo kanta sa second stanza. Akong gihangyo ang mga babae ninihi kayo na.
everybody. Amen. Okay, mic test. Mayong buntag mga igsuon? Okay, nanghinaot ko nga nakapamahaw kamo, busog kamo, nakatulog mo maayog gabi. Unya malipayon kita nga nakabalik kita diri para maka-learn na pud og mga daghag mga lessons para inigbalik nato sa atong kaugalingon nga mga iglesia na atay gibalon unya atong i-apply sa atong tagsa-tagsa ka iglesia. So once again, good morning. And I bring to you greetings from our CPUC administrators, gikan sa atong pinalangga nga presidente nga si Pastor Jower Barliso, sa atong executive secretary nga si Pastor Caleb Makirang, ug atong treasurer nga si Pastor Renito Inapan. Kining tulo to aron sa Samar. Actually didto magidunta ko karon panahona kay nganuman gi-inaugurate ang atong bag-ong building sa atong headquarters dito sa Samar Mission. So kasagaran sa atong directors ug ang atong mga administrators tua didto ron. Okay? Ang uban, ang akong mga kuyog tua pod sa Ayas. Kay naa man tay gitawag nga theological forum. Apan malipayon ako karon nga bundag mga igsuon nga nakigkuyog ko sa inyo labi na sa atong mga elders kanaa diri no nga naa diring dapita. Diri sa Central Visayan Conference. So mangutana ko, kinsa sa inyo diri ang gikan gyud sa Cebu Province? Ay daghan-daghan gid ay. Okay, thank you. Ang gikan sa Bohol. Uy, very good. Taga Bohol baya ko? Tagbilaran City. Okay? Unya Masbate. Daghan-daghan po di ay. Bantayan Island. Very good. Camotes Island. Uy, daghan po di ay. Unya, katong sa pagkatong unahan sa Masbate, katong na isla sa... Ha? Tikaw Island. Uy, naapoy di ay. Layo na ba kayo ng Tikaw Island? Salamat mga igsuon, nga bisag dili kayo ninot ang panahon, ang inyong pagtabok padulong diri Cebu, maayo ra, no? Matolerate la ang balod-balod. Okay? And I hope nga kanang worth it kayo ang atong pag-travel gikan diri para makakat-on tag mga things ba no aron para atong mga iglesia mo improve. Now sa conference or sa CPUC ang department nga akong gidala is Family and Children's Ministries. Mao karon sa kini nga convention ako gyud i-emphasize mga igsuon ang kaimportante sa children's division sa atong simbahan. Muna nga, entitled my little talk today, Revival Begins with Little Hearts. The church elders call to renew the spirit
of the children's division. Mga igsoon, no? Kay dili gyud nato i-take for granted ang mga kabataan, mga igsoon. Kay nganuman, the children who are in your churches are the future leaders of the church. Mao na bitaw nga, if we want to build a strong church, we have to take care of the youth and the children. And as church elders, you are not only called to lead the church board. You are not only called to attend committee meetings, mga igsoon. One of your major responsibilities is to shepherd the children's hearts. No? Ang mga bata sa atong simbahan. So mga igsoon, you and I, kitang tanan diri mga igsoon, no? We pray for revival. Gusto kita reformation, no? Revival and reformation. Gusto ta nga atong simbahan puno sa mga igsuunan, musimba. We want our members revived. We want our families restored. We want our youth to be on fire for God. Pero karong buntaga mga igsuon, gusto ko nga inyo ning i-consider, no? Inyong i-reflect on, inyong huna-hunaon. Perhaps, no? Basi ba lang ba? Perhaps revival in our churches, perhaps will not begin with adults. Perhaps revival may not begin with the youth, but perhaps revival in our churches may begin with the little hearts of our children. Inyo ba nang na-consider, mga igsuon? Okay? Inyo ba nang mga na-consider? I would like to bring your attention to this verse. In Matthew 19:14, it says here, "Let the children come to me. Don't stop them, for the kingdom of heaven belongs to such as this." Okay, mga igsoon, oftentimes, revival begins in the hearts of children. Okay? Di na to na i-take for granted. And according to Mrs. White, in the Ministry of Healing, page 380, too much importance cannot be placed upon the early training of children. The lessons learned, the habits formed during the early years of infancy and childhood, remember, have more to do with the formation of character sa kini nga mga tinuig. In other words, mga igsoon, ang pagporma sa batasan sa tawo, kanang dako na siya, diha na gipundar katong bata pa siya. Dili katong dako na siya. No, mga igsoon? So we cannot take these early years for granted. Now, according to another author here, George Barna, who is an American sociologist and author, the moral and spiritual foundations of a person are largely in place, kanusa, by age 9. So, bata pa siya. Ang iyang foundations, gipundar, bata pa siya. Dili nga dako na. Okay? Naabot ato isa ka church elder, no, sa usa ka simbahan sa Adventist Church. Nabisita siya, mga igsoon, iyang gibisita ang tanang parts ba during Sabbath, iyang gibisita ang sa youth, ang sa adults during kanabitong lesson study. Niadto siya sa children's department. Dito nakita niya na dunggad gid niya ang mga bata kinasing-kasing gid kay pagkanta. Praise him, Jesus loves the little children. Nakita niya, mga igsoon, nga ang grupo nga nagkanta nga kinasing-kasing gid kayo naa sa children's division, mga igsoon. Nakaingon gud siya, mao ni tinuod nga revival. Wala man kayo nadunggan sa adults nga kanang kinasing-kasing gid kayo ba. Dito niya nadunggan sa children's division. So mga church elders, church leaders, naatay gitawag nga forgotten frontline of revival.
What's been forgotten? Mura bag nalimtan na to ba? Mura na take for granted. No? Kaning frontline of revival. So remember, church elders, revival may not begin inside the sanctuary. May not, na ay possibility nga. It may not begin there. It may not even begin in the boardroom or in the committee meetings. Because revival may begin in the cradle roll, in kindergarten, in primary, in the children's division that our churches often treat as optional. Kay maulagi na ba, gina-take for granted. You know what? I really commend churches nga ginatagaag importansya ang children's division. Bisag na ay mga churches, mga igsuon sa akong paglibot-libot ba sa CPUC territory, na ay mga churches nga bisag kuwang sa budget, mga igsuon, no, bisag kuwang sa budget, gitagaan gyud og importansya ang children's division. Nakakita po ko ganang mga teachers ba nga ang ilang passion naagid dito sa pagtudlo sa mga kabataan. Kaya giingnan ko nga, ma'am, kining mga bataa gipakamatyan po nis Ginoo. We cannot take them for granted. So karon, let us talk about the theology of child discipleship. God's priority. In Deuteronomy 6, 6, and 7, we are told there, and I'm quoting from the NLT version, commit yourselves wholeheartedly to these commands. O saan nga commands? God's commandments. Unya naat siya gisugo sa ato mga igsuon. Repeat them. Unsa maning them? Repeat these commandments again and again to your children. Dili lang sa inyong kabataan, kundi ang kabataan nga naa sa atong simbahan. Ibalik-balik gid og tudlo mga kaigsuonan kay mga Sabbath school children, Sabbath school teachers nga naa diri. Ang usa ka kanang tip bala, kanang ang usa ka point no in children, dealing with children is repetition. Repetition. Repeat the lessons over and over and over again. Kaya nga naman, para masilsil gid ba sa alimpatakan sa mga bata. No? Mo nang giingnan ta sa Ginoo, repeat my commands over and over again and again to the children. Okay? In 2 Timothy 3:15 we are told, you have known the Holy Scriptures since you were a child. These Scriptures are able to make you wise. Nayo sa ka-statement ni Mrs. White nga murag nindot gid kaayo mga igsuon. Makita nato ni sa Review and Herald. Giingnan ta, let the church take, I repeat let the church take a special care of the lambs of the flock. So elders, palihog in town, take this, no? Kanang inyo ginatagag importance, exerting every influence in their power to win the love of children and bind them to the truth. That is a very strong statement from Mrs. White. And according to another author here by Charles Spurgeon, usa ni siya ka British preacher, pastor, kadigor akong gamito, no? Usa ka British teacher, pastor, nag-ingon diri nga a child of 5, okay? A child of 5, if properly instructed, ano man, can believe and can be regenerated truly as an adult. Sa ito pa mga igsuon, properly trained ang bata mapuslan, just like how adults can function. Ingon ana ka-important. Ingon ana ka-importante mga igsuon, ang children's Sabbath school sa kada children's division sa kada iglesia. Karon ang pangutana, kumusta ang atong children's division sa atong mga iglesia where we are representatives? Kumusta mga igsuon? Madunggan ra ko ninyo?
Okay. So mao na mga igsoon, no? Kumusta? Is it, okay? Is it thriving? Pero na ay children's divisions. Ang uban galing nga mga children's divisions sa atong mga iglesia, gina-take for granted. Mura bag ka ng optional ba? Kay naalagi mga bata, anahala, ato na lang iplastar. Basta kay naalang. Okay? Pero mga igsoon, na ay mga signs nga ang mga children's division sa atong iglesia nagkinahanglan og revival. Muna bitaw nangutahan ako, kumusta ang children's division sa atong iglesia? Now, ayaw lang mong kalain mga igsoon. I do not mean to take offense, no? I do not mean to offend you. Pero ato lang ginadil ang reality sa atong iglesia karon. Because we are emphasizing the importance of taking care of our children in our churches. So, ang children's division, mga igsoon, in some churches, naga-decline ang situation ba sa atong children's division. So, mao ni mga signs, mga igsoon, nga ang atong children's division, naga-decline. Unya, nagakinahanglan mismo og revival. Unsa man ni siya, mga igsoon? Kay nga naman, because if revival is to begin with the hearts of children, mga musta gyud ta? Kumusta ang atong children's division sa atong simbahan? Is it spiritually alive? Or is it weak or struggling? So mao ni ang mga signs, mga igsoon, nga ang children's division in our church may be declining. Number 1, ang atong mga maestra, they are burned out. Unya, ang mga lesson sa ginatudlo, wala na preparar. Ning adto lang si teacher sa Sabbath school, igo na niya basahon. Okay? I'm sorry ha. Ginabalik-balik, ginako ni, kana batong mulibot ko sa conference at CPUC, ginabalik-balik, ginako ni nga example. I will bring it up again. One time, akong gikuyugan akong mga anak sa, kaya nag-visit magud mini pastor sa usa ka church. No? Akong gikuyugan akong duha ka anak, gagmay pa to sila mga igsuon. Wa ko nagsaba, kay sa una, maestra man ko sipak. Wa ko nagsaba nga maestra ko sa sipak. Akong, wala ba sila kayo kaila ato nga time sa ako. Adto ko sa children's division, akong gidala akong duha ka bata. Mao gani akong naobserbahan mga igsoon ha, tinuod gini. Okay? Ingon dayong maestra. Unya kato nya usara ang klase. Ang klase is composed of kanong mga older children, unya mga gagmay mga kabataan, na anay mga teenagers na apoy mga kanang di pa kalakaw, usa ka klase. Ingon dayon ang teacher, mayong aga mga bata, mayong buntag mga bata. O sige, magsugod na ta sa tong Sabbath school. Unsa may inyong ganahan kantahon? Ingon ang teacher ha. Ingon ang mga bata, maoni. O sige, tindog ta. Tindog. So tindog po taong mga bata. Kanta. Pagaman, ingon dahil na maestra, lingkod. O, lingkod na po ng mga bata. Kaya kana ba itong mga bata, mutuo ba yan na sila kang teacher? Ingon na po sa teacher, unsa na po inyong ganahan kantahon? Hindi mga bata. Maoni. O, tindog. Manganta ta. Kanta, action song. Lingkod. Unsa na po inyong ganahan kantahon? Sa akong mind, hala, unsa man ning maestra ha? Wala siya itudlo. Sa akong mind ba, wala lagi ko nagsaba, pero nahunang-hunap ko ba? Sa ikatulong kanta, wala siya itudlo. So akong mga bata, tindog na po din taon, uban mga bata. Unya, sa ikaupat na nga kanta, nakita na nako nga ang bata, mga bata, restless na. Labi na itong mga gagmay mga bata, na restless na, naghinay-hinay, nagdagandagan. Ingo dahil maestra, agoy ni andar na ang pagkalihukan. Halas ako mind, natural, mulihok, kay kaburing man. Wala may lesson. So ang gagmay mga bata, naghinay-hinay na og dagan-dagan sa Sabbath school. Unya, ang mga older children, naghinay-hinay na og tabi. Pero si teacher nagsigilang ingon, o sige, manganta pa kita, action song, para dili mo buringan. So nag-action song. Pag ikalimang kanta, wala yun mga igsoon, ang mga bata, mga igsoon, nagdagandagan na po. Pagkita sa teacher nga nagdagandagan na ang mga bata,
Ingon siya, o sige, magbasa na ko sa atong story, kay para naatay story ron. Tinuod gid yang ingon mga igsoon, iya yung gibasa ang story. Wa gid nga mga bata naatay story karon dili ingon ana. Lingkod ra pud siya ug nagbasa. Tanan mga igsoon naghinay-hinay naggawas. Pagkitas maestra nga naghinay-hinay nagawas, sige, mag-closing prayer na lang ta. Wala, wa magani siya ka-opening prayer. Nag-closing prayer, nagdali-dali o closing prayer, o niya nahuman ang Sabbath school. So nakapangutana ko, kung mauni nga Sabbath school, ga atong kabataan, sigig ma-expose, di ko matingala mga igsuon nga mubiya sila simbahan years later. Nga naman, walay nakatunan. Maunay usa ka timailhan sa usa ka declining children's division. Okay? Ang ikaduha, mao ni mga igsuon. Children are bored, restless, unya magsigig, tingkaw-tingkaw sa iyang gadgets. Nga naman, kay wala nakuha ang ilang attention. Children's Sabbath school leaders, when you are in the Sabbath school, labi na if you are dealing with children, ang usagyan sa inyong paningkamutan nga makuha is the attention of the children. Mauna nga, a children's Sabbath school leader, before he goes to Sabbath school, mangandam, gyud mura bag maestra baya gyud na ang children's Sabbath school teacher, no? Mura bag maestra, nga before mo adto sa eskwelahan, naandam na iyang lesson plan. Ang objectives, klaro, ang procedure, mangingani. Naandam. Ingon ana po na mga igsuon sa children's Sabbath school. Okay. Ang ikatulo nga sign nga murag nag-decline gid ang Sabbath school is worship time is rushed. Ginadali-dali kay para mahuman. Kay si teacher gusto man maminaw po sa divine service, which is acceptable. Pero ang kabataan gidali-dali. Okay? Another is there is no memory verse or scripture memorization. Okay? Sa atong division, mga igsoon, sa Southern Asia Pacific Division, naakitay programa sa mga bata. Gina-hold di siya kada September of year. Padaghanay memorize og memory verse sa 20 ka minutos. No? Ato nang gina-promote. Kaya nga naman, para ang mga bata ma-motivate gyud og memorize sa memory verse. Okay? Next, ang kanina lang. Okay ra? Okay, ang next na sign diri is, ang lessons lack storytelling. Isa pa, prayer and real application kay mga teachers. Dili ra man gud naigo nga maghatag kag istorya sa Sabbath school. Muhatag gyud kag mga situations nga ang imong story, tagaan nimong opportunity ang mga bata nga i-apply ang lesson during the week outside the Sabbath school. Meaning, kung sa classroom pa na, maghatag ta og assignment. Unya ang mga assignment nga atong ihatag, kanang mga opportunities nga ma-apply gyud sa bata pananglitan. Ang atong story karong buntaga, ang lesson is kindness to our fellow man. So pwede ta kaingon, okay ha? Manglista ta, atong listahon ang mga sitwasyon nga nagpakita tag kindness. Saman, tabangan ang atong mga friends, tabangan si mama o papa, tabangan kanang silingan, ato nang ilista ha. Atong ilista unya atong dalon sa Sabbath school sunod next Sabbath. Okay? So, give opportunities for the children to put into practice, to apply the lessons taught during Sabbath. Okay, another is, a dying Sabbath school or children's division is, there is no mission focus. Wala gi-emphasize ang outreach. Wala gi-emphasize ang service to mankind. So these are indications of a dying
or kanang bitong children's division nga kinahanglan og revival. Okay? So mga igsoon, in Lamentations 2:19, we are told, we are to lift our hands to God in prayer, pleading for our children. So mga igsoon, nganong importante gyud ang children's division sa atong church? According to Mrs. White, character building is the most important work entrusted to human beings. The character building of the children. Ang children's division sa kada iglesia, dako kayo na nga role. It is playing a major role in the character building of our children. And I should remind you, no, according to Mrs. White, that the lessons that the children learns, o timan ini ha, during the first 7 years of life have more to do with the forming of his character. Akong gi-emphasize gapon mga igsuon, nga kanibitang the first 7 years of life, mao ni siya gitawag nga critical years in the character forming of a child's life. Kay ngano man, critical years kay gitawag di siya og formative years. Parehos ba sa kato akong gihatag ninyo nga example gahapon nga kung maghimo tag mahablangka, maghimo tag gulaman para dessert, kanus ama nato isulod sa hulmahan ang mahablangka. Inigahi na. O humok pa, di ba? O mao po na sa mga bata. Kanus ata magsugod og shape sa iyang karakter. Di ka ng bata pa. Kay ang mga bata, mga igsuon during the first 7 years, very teachable. Sayon kayong tudluan. Sayon ra kayo mo, kuan ba, mo absorb sa lesson. Kaya nga naman, at this time, ang intention sa bata, very pure. Okay? Wala pa'y sagol selfishness, why garbo, very pure good kayo mga igsuon mo na nga kaninga time. First 7 years, critical years because they are called formative years. And the Sabbath school or the children's division plays a very big role in the shaping of the character. So what is the relationship of this to the elder? Okay? Unsa may kanang what is the role of the church elder in the shaping of the child's character? So na ako'y i-share sa inyo, mga elders, 4 non-negotiable responsibilities of the elders. So please take note, no? Dili ra elders but church leaders. Non-negotiable gini meaning importante gini mga igsuon, no? Mga importante gini nga responsibilities sa elder. Number 1 is elders must model genuine interest in the children's spiritual goals. Kinalang mabatyagan gyud kay mga igsuon. Mabatyagan baya ginas kabataan. Children can tell whether the adults are caring or not. Mabatyagan na nila. Okay? Kanang kung tinunood ba na imo or dili. Okay? According to this author, children learn more from what you are sa ilang makita nimo kaysa imong gitudlo. Sa imong pagginawi, they learn more of that. And according to Proverbs 22:6, we are told, train up a child in the way he should go, because when he is old, he will not depart from it. In child guidance, we are told, doing something that will be beneficial to the children and the youth and helpful to others. So mga igsuon, if this work is very important, then elders, we can never say that the children's division is just optional. So, unsay mahimo sa elders? Elders, unsay mahimo ninyo to show that you are a good model? Elders must visit Sabbath school class each week. Kinahanglan makitaan inyong presensya kay para makita sa mga bata nga they are important,
They are also important members of the church. Okay. And elders, don't forget to greet children by their name. Ayaw tawag silang apelido. Oy, De La Cruz, asa imong papa. Oy, kuan, kanang Santos, asa imong papa. No, you call them by their name. Kaya you know what? To a person, the sweetest word in the world, the sweetest word in the world is their name. Okay? Mo na bitaw nga. Sa klase, English teacher, makusuna sa sipak, gina-emphasize ginako nga, ang pangalan sa tao, importante. So you have to pronounce his name or her name correctly. Kaya nga naman, maunay pinakatamis. O panalitan, pero dili ni English class ha, kanang gitagaan lang tamang example ba nga, unsa ka-importante sa tao ang iyang pangalan. No? Example, akong pangalan, Melody. Ang uban, mutawag na ako, uy, Melody. Di man ko mamadlong, pero nindot gud kung imong kung tawagon, Melody. Maya na ba, no? Okay. Kada ba itong imong tarungon og sulti? Kaya nga naman, importante na sa tao, sa mga bata, sa mga elders, you greet a child by his first name. Alright? Then, pray for them personally. Kanindot yun na sa pamatyagan sa bata. You pray for him or her personally. And, kung naay programa, naagyon ka dito. Dili lang ang mga ginikanan. Mga elders din doon kayo naamo kay makita nila nga importante ninyo ang programa sa mga bata. And encourage the children's participation in church. Mao na bitaw nga atong program sa atong World Church sa Adventist Children's Ministries na atay gitawag og Children's Sabbath. Where in this particular Sabbath, ang tanang participants sa Vespers, Sabbath School, Divine Worship, hantod na sa AY, mga bata, para ma-feel nila nga pwede po di ay sila ka-participate, ma-motivate sila mga igsuon ba, no? Nga mag-participate. Okay, next. Number 2. So, 4 non-negotiable responsibilities of elders. Number 1, elders must model genuine interest in children's spiritual growth. Number 2, elders must support and equip Sabbath school teachers, Sabbath school volunteers, Sabbath school leaders and teachers. Kinahanglan, naatay mga programa sa simbahan nga mo empower, mo equip sa mga tao in charge of the children's division. Okay? According to Ephesians 4:12, their responsibility is to equip God's people to do His work and build up His church. All right. In testimonies for the church, we are told that teachers are to be laborers with God. They are engaged in a missionary work no less than that of the minister. Now, ang atong Adventist, atong Sabbath School Department of the General Conference na ay gi-devise nga bag-ong curriculum sa Children's Sabbath School niya. Mao ni siya ang Alive in Jesus. Ang atong curriculum nga ginagamit ron, ang daan nga curriculum is Grace Link, no? Pero ihinay-hinay ni siya og phase out. Unya ato nang gi-introduce last year. O this year di ay naata atoy kuan kana bitong province-wide training and orientation of Alive in Jesus. Ato na po nang himuon next kinkinyom nga magsigit ang train sa atong mga children's leaders. So maoning bag-ong curriculum mga igsuon. Ang Grace Link, ihinay-hinay na nato nag-phase out. Unya, ihinay-hinay na itong pasulod ang bag-ong curriculum. Unsa man siya nga curriculum mga igsuon? Kini siya is seeking to nurture, kani nga curriculum seeks to nurture the spiritual life of children. Okay? From birth until 18 years of age. Nindot ni siya nga curriculum mga igsuon. Kay gitagaan po og focus ang katubutong mga kay karon manggod kay kani bagong Grace Link ang iyang gi-focus hantud ra 14 years old
No, 14 years old ba? So, katong dili pa adults, pero dili na bata, wala sila luna sa kini nga curriculum. So, magkuhan sila ba, huna-huna sila nga. Murag bata naman kahit para sa adults nga children Sabbath school. I mean sa adult Sabbath school. Pero murag tiguan naman ta sa children Sabbath school. So, murag wa sila luna ba? Pero kini nga curriculum na ay luna para sa mga nag-edad og 15 to 18 years old. So, mauni ang mga materials, mga elders ha, mauni ang materials. So, mga hinaot ko, na ang church board, mugahin gyud og budget para procure ning mga materials. So, example, baby steps, gilaunch na ni siya this year para ni siya sa mga bata na bag-ong natawo, hantod 1 year old. O ma'am, pwede din na nga mga bata pa, pwede kayo. Pero atong intrahon ang ginikanan. Na? Next. Okay, para ni siya sa birth of 12 months. Next, beginner class. Gilaunch po ni siya this year. Para ni siya sa mga bata nga nag-edad 1 year old to 3 years old. Available na ni atong materials. Adto lang mo kay Ma'am Starlyn, no? Pangutana mo ani. Unya, sa 2026, atong i-launch ang bago na po nga material kaning kindergarten para ni siya sa mga bata nga nag-edad 4 years to 6 years old. Alright? And then, naapotay para sa primary division. Pero ang materials ani kay bago lagi ang curriculum sa 2027 at 2026 pa mo gawas. Next year. Okay? Para ni siya sa mga bata nga nag-edad 7 to 9 years old. Alright, and then, naapotay para sa junior class. Mugawas ang materials in 2027 pa. Okay? Para ni siya sa mga bata nga nag-edad 10 to 12 years old. Then, we have materials for the teens. Mugawas ang materials sa 2027. Para sa mga bata nga nag-edad 13 to 14 years old. And then, naapotay mga materials para sa youth. Atong mga kabataan nga nag-edad 15 to 18 years old. And this will come out in 2028. Alright, and then mga elders, the General Conference Adventist Children's Ministries, they are encouraging us nga kung pwede, sa kada Sabbath school sa bata, makita ni siya nga mural. No? Mag-print tayo ani, ya ibutang yun sa children's Sabbath school. Kaya ang mga bata, bitaw, the younger children are very visual. Mas dali mo makakuha sa ilang interest kung naa sila'y makitaan nga mga colorful pictures. So, kana siya or kini. No, kana siya or kini. Maghimo tag tarp. Ya ibutang na to sa Sabbath school sa mga bata. And then, mga elders, labi na ni ato mga female elders, sa women's ministries, no? Sa women's ministries na atay leadership certification, di ba? Pila ka levels? O 4, no? Ang uban sa inyo nakagraduate na. Sa children's ministries, naaputay leadership certification. If women's ministries has 4 levels, children's ministries has 11 levels. Pangutana, nakasugod na ba mo? Panahon nga inyo ng planuhon. Unya, kaning certification level sa children's ministries para gini siya sa mga teachers, mga leaders sa children's division o mga parents. Mura gid mo anig nag-education mga igsuon. Mura mo nag-eskwela og pagkat maestra. Importante kayo, no? Importante gid kayo, and it's dealing with topics and relevant issues for the children today. So I am encouraging the elders to kanabitang formulate programs, plan programs na ato gining ma-implement sa kada iglesia, mga igsuon. We have to equip, we have to empower the children's ministries leaders and
teacher. So what does it mean for the elder? Number one, tabangan nato atong mga maestra, mga elders. We have to support them. Kung sa pagyod, mga elders, tabangi ang children's division. Provide teaching aids, visuals, crafts, storybooks, and Bibles. Muna nga kada iglesia, kung pwede lang, gahini intawon og budget ang children's division. Mauni gikinahanglan sa atong children's division. Okay, and then, mga elders, plan programs nga ang atong mga teachers sa children's division matrain yun. Mao na ba ito naagitay dapat children's leadership certification. I-train nato ang mga tawo nga muhandol sa atong mga bata. Unya, elders, sa mga kabataan, labi na o gagmay pang mga bata, ang mga teachers, magkinahanglan yun na og assistants. Ayaw pasagdi ang mga maestra. Naaginay dapat, teacher assistants. Okay? And elders, bisida ipod ang mga klase sa atong mga bata to see nga gina-implement yun ang mga programs sa children's division. Okay, let's proceed. So, non-negotiable responsibility, let's go to the third. Modeling, supporting, equipping, and then, elders must prioritize children's worship experience. Alright? Kaya nga naman, according to Mrs. White, the first lesson that children are to be taught is that God is their Father. This lesson should be given them in their earliest years. Parents are to realize that they are responsible before God for making their children acquainted with their Heavenly Father. So what does this mean to the elder? Unsay connection ani sa elder? So elder, ensure nga ang storytelling nato dili pareho sa atong akong example ganiya bitaw nga tindog, lingkod. Mao na bitaw nga kinahanglan gyud nato i-train ang mga tawo nga muhandle sa children's division para effective ang ilang Bible storytelling. Okay? Labi na tong mga walay hanaw sa mga education principles, we have to train our teachers para effective ang ilang pagtudlo sa mga bata. Next, encourage children's praise and prayer. Okay? Unsa pa gyud? Allow children to participate in church. And then, para sa mga bata, make worship appealing and spiritually meaningful. Naayuban mga churches na kakatong naagay kuan ba naagay space sa simbahan, naagid sila once a month or once in 2 months, naagay separate kanang service for the children. Naa sila kaugalingon nga divine service. All right. So ato tas ikaupat. So next here is elders must model, elders must support and equip, elders must prioritize, and number 4, elders must protect. I repeat, elders must protect children from harmful influences. Sa atong children's leadership certification, na ay course diha talking about protecting children. So mga elders, no, kay naghisgot naman ang gitaani. Kumusta ang atong mga simbahan? Okay? Kanang dili ba delikado sa mga bata? I'm sorry ha, but I have to be blunt. Okay? Kumusta ang atong mga comfort rooms sa mga bata? Safe ba siya para sa mga babayi nga mga bata? Dili ba masudlan? Safe ba siya para sa mga lalaki? No? Kay sa atong certification, I'm sorry ha, I have to be blunt. Kanibitang abuse, gidil na diha. So, what is our church doing nga atong mga kabataan dili ma-abuse? And then another thing, naamanggoy mga bata nga naay mga disabilities. I'm speaking from my heart, ha? Kay naabaya gyud ko'y bata nga naay disability.
So, kumusta atong simbahan? Accessible ba sa mga bata nga naka-wheelchair? Kumusta ang atong agianan? Kanang unsa ganang agianan nga pwede ra makaagi og wheelchair o makinahanglan ni siyang budget, but we have to ensure their safety. Para sa mga bata nga buta, para sa akong bata. Kumusta ang Sabbath school? Is it accessible? Kumusta ang atong mga kay naa ba po yung mga bata nga dili kadungog? Naa ba tay maestra nga maka-sign language for them? Naa ba? So, we have to take into consideration the children with special needs. Because remember, Christ died for the persons with disabilities. So, kumusta ang atong simbahan? Accessible ba sa mga naka-wheelchair? Okay? And then, kung naay sunog, unsa may atong mga fire escape plan? Kung naay simba kulang mga linog, unsay atong mga escape plan? Na-train ba atong mga kabataan? Elders, you have to take note nga kini siya, kaning mga principles, policies, they are in place to ensure the safety of children. Okay? So Psalm 191:11, the word have I hid in my heart. So kani, what does it mean to the elder? Number one, teach parents how to limit gadgets. Okay? Then promote family worship. Murag kini nga slide, it belongs to another style. Pero sige lang. Provide spiritual resources. Guide families toward Christ-centered habits. Okay? Now, mao ni ang hapit na ko mahuman. But I would like to share with you practical application plans. No, practical action plans for elders. Ato lang ning dalion kay nakita na nako si Pastor Rubrico. Siya'y sunod nako, no? Okay. I thought Pastor Rubrico is in Samar na aday siya diri. Very good. Okay, so now, spiritual actions or spiritual action plans. Elders, pray for each child by name. No, kana ilaging name ba? Next, dedicate one Sabbath for children. Mo na bitaw na atay gitawag nga Children's Sabbath. Okay? And then, kaninindot yung gaya ni mga elders, fast and pray for children's revival. Okay? Dili ra di ay mga ginikanan, muhimo ani, dapat mga elders. Next, number 2, educational action plans. Provide new materials and visual aids. What can the elder do here? I-empower ba ang church board nga maggahin og budget para maka-procure og mga materials for children? Okay? Next, dapat na ay training. Mao na ba ito akong giingon nimo nga ninyo nga naatay Children's Ministries Leadership Training. Okay? Next, atong mga igsuon, i-promote ang memory verse program. Katong akong gi-share ninyo nga program sa division nga kanabitong for several minutes, padaghanay memorize memory verse. Unya na ay prize. Ang atong tuyo diha is to motivate children to memorize biblical verses. And the number 3, worship action plans. Sa mani, schedule children to lead prayer, scripture, and music at a children's Sabbath. Okay? And then, improve storytelling and music in the children's division. Mauna nga kinahanglan tag training. So, elders may plan programs to equip the teachers. And then, make worship reverent but joyful. Again, it needs training in this area. Okay, number 4, mission actions. Kung safe sa mga bata, kung safe sa mga bata, let children lead in community service. But we need sponsors. Kinahanglan tag-adult supervision. Before na to itagaan ang mga bata og opportunities to do mission, we also have to ensure their safety by making sure nga naay insakto gid nga adult supervision. Okay?
Unya ka naman, manghatag ba og mga literature, let children participate. Okay? Di ba, usay, may mga Sabado nga mag-distribute kitag mga literature? We have to let the children participate. Unya, kung dili lang delikado sa mga bata, include them in visitation. Visiting the elderly. Pero mga brethren, again, we have to ensure the child's safety first. Aya pong dala ang mga bata sa pagbisit sa mga masakiton nga naapoy contagious nga diseases. Dili pod. Kay again, we have to ensure the safety of the children. Ang ilang health atong ginang protektahan. And then, involve them in simple church ministries like feeding, like for example, kanang mag-gather, magkanabitong, karon bago ta na bagyuhan, so mag-distribute ang mga relief goods. Kung delikado sa bata, let them participate para mabatsyagan po nila, ma-practice nila kanang gitawag nga sympathy or empathy. Alright? So, to end this, I would like to share with you this verse from Isaiah 44:3 and 4. It says, "And I will pour out my spirit on your descendants, and my blessing on your children. They will thrive like watered glass." Mga igsoon, this promise is speaking directly to our hearts. God declares that His Holy Spirit is meant to rest on His children. But this depends on the leadership of the church. Okay? So this is a reminder for all of us, particularly the elders. Revival among children do not necessarily begin with materials or programs. It begins with spirit-filled leaders, okay, who has the intention to prepare the environment so children can grow and thrive. Okay? So it's my prayer that when we go back to our respective churches, we will implement programs. We will plan programs and implement them para ma-improve po ang service sa children's division. Because remember, we are taking care of the future of the church. We are taking care of the future leaders of the church. That's why we have to take care of the children. May God bless all of you. Atong palakpakan pag-usab. Thank you, ma'am. Sister Melody May Inapan. Murag nakahinomdom ko kaniadto nga naglingkod ko atubangan sa ako nga teacher. Teacher nako siya sa speech and oral communication and writing in the discipline sa CPAC. Sa dili pa musunod ang atong birthday, ma'am, thank you sa pag-remind sa atong mga church elders sa paghatag og importansya ug pagtagad sa atong mga children's division sa ato nga mga iglesia. Our next speaker is now ready to stand and present his topic. Pero sa dili pa siya motindog, atong ihatag ang panahon sa selected ska choir members alang sa usa ka musical presentation. Ug samtang mag-prepare si Pastor James Rubrico. Ang ato nga next speaker is our ministerial secretary sa Central Philippine Union Conference. Mo-present siya sa topic, the urgent role of elders in the final gathering of God's people. Again, atong ipadayon ang pagpamalandong sa pulong sa atong Ginoo.
who's been faithful to me. When my strength was all gone, when my heart had no song, even then He was faithful to me. His promise is true. What I thought was impossible, I see my God do. He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. Though in my heart I have questioned, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. When my heart look away so many times, I could not pray. Still in love, He proved faithful to me. I spent my days so selfishly reaching out for what pleased me. Even then, God was faithful to me. Every time I'd come back to Him, He is waiting with open arms, and I'd see once again. He's been faithful, faithful to me. Looking back,
songs. Every girl deserves a safe place to sleep, dream, and grow. But for many of our young students, a simple place to call home during the school year is still just a dream. Right now, this is the reality for many of our girls, an aging dorm built years ago, now worn by time and weather. But together, we can help change the situation. We are building a girls' dormitory, a safer, more welcoming home where young girls can focus on their studies better, build lifelong friendships, and get closer to God. Your donation, no matter how big or small, will bring us one step closer to giving these girls the home they deserve. Be a part of something life-changing. Sponsor a bed, a room, or simply give what you can. Together, let's build more than just a home. Let's build the future. Responsibilities all over the world. And karong morning, maayo Diyos ang Diyos sa atoa, nga nagkita-kita ta at least for the last time in the Quinquennium. In the Quinquennium. And these are the last moments also nga nag-appear kita sa inyong atubangan. Maybe next year, iba na naman ang mga personalities nga inyong atubang. Okay? Let's go. In every time nga maghimo kami sang mga ordination, ministerial ordination, ginadala ko jud ni nga balita sa ilaha. Ang mahitungod sa church, kahibalo ka mo mga kaigsuunan, wala ni tanan-tanan ang atong ginasulti, ang atong gina-lecture, wala ni tanan kung wala ang church. What is the purpose of lecturing without the church? Nga maunang gin-establish ni Ginoong Hesukristo. Okay? Now, welcome to the Ministerial Association. Ang mga elders na belong sa Ministerial Association because they are created to assist the pastoral ministry in the church. For this cause, I left thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city as I had appointed you. Ingon ni San Pablo kay Titus. In short, kining eldership, dili basta-basta. Mauna nga kung gina-ordain ang pastor, gina-ordain man ang elder. Have you noticed this? Aba, ang mga pastor gina-ordain. Pero may language nga ginhatag sa mga elder nga wala ginhatag sa mga pastor. Practical na lang na nga we have to respect the pastors. Pero nasulat sa Biblia kung ano ang respeto sa elder. Basahon ta? Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Have you noticed that the word double honor? Mabasa jud sa Biblia. Nga mga elder, respetuhon doble. Whether we like it or not, this is the truth. Why? Elders should be respected with double honor. Kaya ang mga elders nga nagadala sang church, wa jud na nagabaton og sweldo. Wa man na sila gabaton og mga stipend. Wa jud sila pagani, kamo pagani ang nagagasto. Maserbisyo kamo adlaw gabi sa iglesia. Ang inyo pastor, district pastor, hindi church pastor. Except only sa dagko ang mga churches. District pastor nga ang iyang churches, 15 kabuok.
tag 20. In my time, I had 35 churches in 6 municipalities. The largest district in the whole West Visayan Conference. Kana, ang buot ipasabot dili sa tanan nga oras ang pastor na sa church. Kinsay mabilin nga naga-manage? Ang elder. Aton i-mention di karon day count sana sa Biblia man na. So ang elder, sometimes in my district before with 35 churches from the top of the mountains to the islands of the sea in northern Iloilo. Oh, may church nga unom ka bulan bago ko makatuan. Dali lang. Ngano nga vibrant gyapon ang ilang Sabbath school. Ngano nga vibrant gyapon ang church. Kay may elder nga naga-manage. Mauna siya naga-ministry sa iglesia. Mauna importante kayong role sa elder, ingon sa Biblia, ay respetuhan nyo magdubli. Double honor. Nga naman, nakaagi man ko Sabbath School Superintendent. Kung Sabbath School Superintendent ka, ang imo lang jud huna-huna o balatyagon, ang imong Sabbath School Department. Kung stewardship ka, ang stewardship department mo lang ang imong ginaisip. Pero kung elder ka, gamay lang jud nga problema sa church, maski ang problema dito pa sa youth department, naga-jerk ang lawas ang elder. Nga naman, ba't siya ganyan na dahil tanan? Because of the general responsibility sang elder. Muna karon nga, salamat Pastor Seth, nga gitigo mo gini mga elder, kay before mag-end ang term, ang kinkinyom, and before mag-end ang year, dapat matagaan gining honor. Public honor ang mga elder. Kay palang gaon gini sila, kay sila ang nag-manage ng mga churches. Sila. Aba, sa executive secretary pa ko sa Iloilo, may nagkadto sa akon. Abi ko, Adventista. Pentecostal, gali nga kwan ba? Ang naglisensya siya, ingon niya, pwede ka-apply, pastor? Ingon ko, ma-apply ka sa ano gani, Brad? Yeah, ma-apply ako sa sang church holder. Naglibog ng ulo ko. Ma-apply siya kuno pagka-church holder sa aton. Siko, tika. Nanigulang na ako, di wala ko kahibalo nga may church holder. Ya ka na bang church holder? Ko, sige, i-display mo. Ay, Pastor Baluyo, hindi ka gali. Wala ko kakita na yun Pastor. Ko, sige, ikuan mo, ano ng church holder? Kanabla siya nag-hold sang usa ka church. Ko, siguro ang bot mo ipasabot, church elder. Ya, hindi, holder. Okay. Ko, sige. Kung mag-apply ka church holder o mabaton ka, anong gina-expectar mo? Ya, sweldohan niyo ako. Ko, dali nga. Adventista ka o dili? Ya, pwede man ako mag-Adventista. Oy, ang Protestant world nagatanaw gali sa aton. Abi nila ang mga elder may sweldo. Kay grabe ang responsibilidad. Ginsay-isay niya sa akon nga ang aton nga elder dito sa ilang simbahan, grabe ang trabaho. Naga-Bible study, may pamilya pa siya. Kung ano-anong mga programa gikan sa conference, idulong sang pastor, trabahoon niya pa na. Abi niya may dakong sweldo. Nag-apply siya church holder. Iko patawaran lang ko, brada. Kay wa ko kahibalo ka ng ranggo ng posisyon nga ginaingon mo, padayon ta. Sige. Ari na Jeremiah 3:15. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Mauna gali nga may mga pastor man. O ang mga pastor, ginapa-master pa, ang ibang ginapa-doctorate pa. Kay sila gali ang maghata og ihibalo sa iglesia, mahitungod sa kaluwasan sang kalag. Again, the pastors are provided in the church to feed up with knowledge and understanding. I am reading directly from the Holy Scriptures in order to have a clear documentation of our lectures. Ngano nga may pastor, kay kinahanglan gali ang pastor mag-feed up sa knowledge of understanding about salvation of souls.
O ang mga pastor, mauni sila ang mag-ordain sa mga elder. Kini mga pastor mauning mag-ordain sa mga elder. Amo na gipadalaan kitag pastor para mag-feed up sa knowledge and understanding. Kung mga negosyo ni siguro, kag mga farming or engineering, inyo na natanan, pag-abot sa isyu sang kaluwasan, trabaho na sa mga ministerial. Okay? And then, kana nga knowledge, gina-convey pakadto sa mga elders, deacons, kag church officers, o sa mga miyembro. Dili lang pastor ang gihatag, including apostles, prophets, evangelists, and teachers. Mauna gali nga may Ellen G. White, kay may prophets ang iglesia. May mga apostolis, katong nga panahon, may mga evangelist. That's why you have global evangelist. Kay balo na kamo sa ilatanan. May mga pastors nga hangtod karon na sa inyong atubang. O may mga church schools. Kay nasa Biblia gali, kini nga mga institutions were ordained by God. For the purpose of what? For the perfecting of the saints. For the work of the ministry. For the edifying of the body of Christ. Mauna gali ang composition kung ngano gihatagan kitag mga mao kani for the perfecting of the saints and for the edifying of the body of Christ. The body of Christ is the church. The church is the bride and the Christ is the groom. So, kining imagery of marriage, the imagery of marriage nga may husband and the wife is very important in the existence of the church. It is because mauning pag-asawahay, aning kaminyoon, mauni ang imagery sang iglesia nga si Kristo ang bana, ang iglesia ang asawa. Kung magbuwag ang mag-asawa, dili na iglesia. Kung magbuwag ang miyembro ang babae sa bana nga si Kristo, dili na iglesia. Okay? Sige. Isa pa, to feed up the church. Acts 20:28. Take heed therefore unto yourselves, unto all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he has purchased with his own blood. Ang iglesia, gipalit ni Kristo sa iyang dugo. Therefore, kay si Kristo ang tag-iyas ang iglesia, naghatag siya, nag-assign og mga overseers nga ma-oversee. Ang overseers mga leaders nga mag-oversee sa iglesia og pakaunon ng iglesia. Pakaunon sa ano? Pakaunon sang knowledge of understanding. So may clear view nakita ko nga may mga lectures sama niini, may mga conventions, may mga publishing conventions, may ministerial conventions, may women's, kay gina-feed up gani ang church ang tanan nga topic mahitungod sa proseso sang kaluwasan. Nga nung i-feed up ang church, kay may natabo kadto nga una. Sa unang iglesia dito sa Garden of Eden, sa tanaman, dito na ang babae ug lalaki. Si Adan ug si Eva, dito na. Oy, as the passage of time, by the passage of time. Na-notice nyo, usa pa lang kabuok ang serpente, usa man ka babaye. By the passage of time, the imagery of the Yawa changes its personality. Isa patong ulo, sang ulihin na himo na 7. Imbes nga serpente pala na himong dragon. Nga may 7 ang ulo, ug may napulo ka sungay. Ug ang babae dito, nagburos. Sa Revelation 12. Sa Genesis, wala pa. Sa Revelation 12, nagburos na. Mautong that the dragon attempted to lamon di bata. Okay? When the woman delivered a male baby, the dragon attempted to devour the child. But the child was
caught up to the throne of God. So nakasalbar. Okay. In the New Testament, Christ established a church in Matthew 16:18. Christ established a church. Why? Because the church in the Old Testament apostatized. Nagtalikod sa iglesia. So nag-establish si Kristo sa Christian church sa panahon niya. Ini nga church nga gin-establish ni Kristo nagtalikod man sang ulahi. Therefore, nagtalikod ang Jewish church, nagtalikod ang Christian church, may nabilin lang nga mga salin, gitawag remnants. So wala mawala ang kamatuoran. Kaysa mga nabilin nga binhi, dala-dala nila ang kamatuoran. Maski dito pa sa kamingawan sila kumadto. Okay. Maski nawala ang kamatuoran, kadto kay ginapakan sa mga hintil, gi-restore kini. And they that shall be of thee shall build up the old waste places, and thou shalt raise up the foundation of many generations, and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of the paths to dwell in. Isaiah 58:12. Maski ang iglesia sa panahon sa Old Testament, kag sa New Testament, panahon ni Kristo, nagtalikod, may remnants. Og sila ang maga-repair, og maga-restore. Importante ba ning duha? Ang repair and restore, ang buot ipasabot ni ini, may naana nga daan nga nag-exist. You cannot repair and you cannot restore something that was not in existence. Ingon nila, New Testament na kita karon, bago ng iglesia, wala na tong sa Old Testament. Pero tanawan nyo ang Isaiah 58. May panahon sang restoration, in the event the old church will apostatize. So therefore, ang prophecy, one of the major prophets in the Holy Scriptures, Isaiah, nag-prophesied na nga daan that after the apostasy, there shall be a restoration. Importante ba ni kayo? Kaya hindi naman tayo Hudiyo. Hindi naman. Nga nga kita, nadala sa restoration. Ano ang i-restore? This is verse 12, no? Wala kong utang ng verse 13. Pag-abot sa verse 13, ginmention na ang Sabbath. Basahan nyo ba sa inyong mga Biblia? O sige. So, the reparation na the restoration will come. And the restoration is not a joke. It's a long process of time. It's thousands of years after the apostasy. So ang mga elders should have a perfect knowledge of understanding about the situation and the ups and downs of the church. So the elders, or beloved elders, should have this intimate understanding that the church in the Old Testament nagtalikod, and then binalik. O sa pagbalik, ang mga elders may critical role na sa pagbalik. Kay sila na, kamo na, ang mag-inform sa mga katauhan, mahitungod sa iglesia, ngaging tukod ni Kristo, pinaagi na sa iyang mga katauhang nabilin. Restore. Ingon ko kayo na, back to the statement, the restoration of the church was a very long process. It's a long time process. And this specifically stipulated in the Holy Scriptures that the restoration shall be after the 2,300 years. Dali lang. Ngano nga i-restore? Because the church before was a magnificent temple in Jerusalem. But because of national apostasy of God's people, the temple was broken, and the temple was attacked by the Gentiles, and it was gone. Daghan sa inyo din karon ang nakabisita sa Jerusalem, dito sa Mount Zion, at the top of that Temple Mount, wala na ang Solomon's Temple, wala naman ang ikaduhang nga temple. Maayo pa nga atong mga hinigugmang mga Muslim, may naapa sila dito nga
mosque. Kita ato ni Pastor Katani ang Al-Aqsa Mosque. Ma'am, maayo pa sila. May mosque dito. Ha? Pero ang temple, wala na. I-restore daw. No longer in Jerusalem. No longer at the top of Mount Zion in Jerusalem. But in the far, far place. In the wilderness. Mao na daghan nagaangkon nga silang tunay kay gikan daw sa Jerusalem ang ilang iglesia. Wala na to. Ha, wala na templo sa Jerusalem. Gidalas ang Diyos sa malayo. Pagkatapos sa apostasy. O karon, i-restore. Ang restoration ay may time frame. Nabalik-balik ko ni sa mga kaigsuunan ba? So that dili malimutan. Ang time frame ay 2,300 years. From 457 BC down through 1844 AD. Kadto antang gamay nga detalye before I sit down. If this is the case, ang Biblia gali may usa lang jud ka panon nga gitudlo. Katong panon nga nawala because of apostasy o ang panon nga nabilin. Maulang jud na. Sige, o ang restoration sang panon nga nawala gipredict sa Daniel 8:14 nga pagkatapos ang 2,300 years, that temple shall be restored. Klaro na kaayo. That temple that shall be restored was the temple that was destroyed in Jerusalem. If it shall be restored, then the restoration will be perfect. Why? The temple in Jerusalem that was destroyed was a Sabbath-keeping temple. May Sabado sila. Wala sila kaon baboy. May tithes and offering sila. May sanctuary doctrine sila. Karon, sa gi-restore ang Seventh-day Adventist Church, may Sabbath, all of those. Hindi mo ma-restore, matawag nga, gin-restore ka, kung ang Sabado ka to, Domingo ka na karon. That is not restoration. That is a part of apostasy. Ang Jewish church katong una, wala sila kaong baboy. Ang templo, gihugawan nila kay gihalaran og baboy. Karon, kung katong una wala sila kaon baboy, karon nagkaon ka na, ikaw ang restored? Dili. May mga tao karon nga 23 million lang sa tibok kalibutan ang na-restore. We do not condemn anybody because we are here in this planet Earth to inspire everybody. That's why we give them the exact statement of salvation process in the Holy Scriptures. That temple was restored. No longer in Jerusalem, but in the far, far place. And the woman fled to the wilderness, where she has a place prepared of God that they should feed her there 1,203 days. This 1,260 years is very important for this day people. It's because mao ini nga mga pizza nga ang iglesia nagtago sa kamingawan. Ingon nila dito sa Italian Alps. That's correct. But this is for 1,260 years. Nagtago siya sa kamingawan. Balikan ta ni gamay. Nga ang kamingawan, nga gintawag wilderness, nga didto ang babae naglupad, sa sulod sa isa ka tion, duha ka tion, o tunga sa tion, mauni ang 1,260 years, ay mauni ang American continent. Sa mga bagong nabaptize, importante ni ba kaayo sa inyo? Okay, amo ni ang American continent, kay gihatagan siya dakog pakpak sang agila, didto siya nagbagsak sa Amerika. Ang isa ka Protestant author nga nagsulat sang librong Protestantism in the United States, si Martin Marty, describe about America as a wilderness. O ang iglesia nga naglupad pagkadto dito, hindi gikan sa Pilipinas, kundi gikan sa Europe, kay didto ang masalimuot nga dark ages na tabo for more than 1,000 years. O gisaysay niya din that the Christian religion flying from the deprivation of Europe to the American strand. He is not an Adventist. He is a Protestant scholar.
And so, insakto ang iyang testimony sa interpretation sang Seventh-day Adventist Church nga kadto nga iglesia gikan sa European continent o nagkadto sa American continent, the wilderness in the biblical prophecy. Pag-abot dito sa Amerika, mauni, dali lang. Pagkadaghan bang mga barko ang nagkadto sa Amerika, dili tanan to remnant. May mga Bible-believing Christian sa Europe nga nagkadto man dito. Is ang usa ka barko, usa sa mga mao tong Mayflower. Mao ni karon ang akong aton ginbisitahan karon lang pag General Conference ang July sa Missouri. Gibisitahan nato na kay paggikan ko di sa Cebu, nalista ko na nga daan kung anong itinerary pag-abuto. You know, I was in tears sang nakita ko jud personally kung ano giingon sa mga prophecy sa Biblia. This is Mayflower. We visited the place. Nga nagdunggo dito sa Plymouth sa Rhode Island. And we were in the Rhode Island last July. Sige. Napalit ko nga libro dito kay Caleb Johnson sa museum sa Massachusetts. Kaysa Massachusetts mo na. The Mayflower and Her Passengers. Interestingly, ang passengers dito, usa sa mga passengers, sang 1620 pa ni, 1620. Mao ang mga whites. Amuning ilang nga Pilgrim Hall Museum. Gitawag nila ito nga pilgrims. Very interesting. Ang mga pilgrims ang nagsakay sa Mayflower, mga Puritans. Ang mga Puritans from England, duha ka klase. Ang majority of the 120 passengers ng mga Puritans, majority of them were Sunday keepers. But minority of them were Sabbath keepers. Ang question, pag abot sa Massachusetts, asa sila nag-adto? Asa sila nag-adto? O sige. Kinadto antang ilang museum. Sa sulod sa museum, ang Mayflower nga barko, may miniature dito. Ara siya. The Voyage of the Mayflower. Sige. Sa Plymouth Rock nga pantalan, wala na karon ang pantalan. Gikuha nila ang pier, gi-revise, gin-rebuild. May rock dito sa unang, dito gin-angkor ang pundo sa barko. Gikuhaan lang tipak, o sa katipak isulod sa sa museum. Amo na nga, gitawag nila nga Plymouth Rock. Ang pagbasa ta diabi Plymouth sa ila Plymouth Rock. The landing place of the pilgrims in 1620. That's why may hotel dito nga 1620 hotel. Alright, sige. Ato siya And we visited the place for the sake of documentation, because our travel was documentary. This is just the replica. Nawasak na ang una. This is just a replica. Pero maudyod ang hitsura o ang size ng barko. Ang may pasayro dito, nabasa ko sa logbook, si William White, si Catherine White, si Roger White. Di kita mahibulong nga may si Ellen G. White. Later on, kining mga tao nag-anak, nag-apo, og na-anak si James White, bana ni Ellen G. White, prophetess of the Seventh-day Adventist Church. Again, that church was in Europe and fled to the wilderness. And the wilderness is America. Exactly ang mga nag-fled pa kadto sa Amerika. Dito na nga daan ang mga whites. Nga inyo ginabasa, pirmi, Ellen G. White. Okay, sige. Asa sila nag-adto from Massachusetts. Sa history, tulo ka libro ang pinalit natin dito about the pilgrims. Sa history, nag-spread sila. Ang Sabbath-keeping people, nag-spread, nag-uma sila dito sa ang pagtawag ta, New Hampshire, no? New Hampshire. Ang ila pronunciation, New Hampshire. Munang ila. Okay.
medyo may pagka-British accent pa. May pagka-British accent. Sa New Hampshire. Okay. Ginsunda naton. That's why I was in tears talaga. Pag abot na along the highway, nalantawan ko ginyo. Kilala niyo si, karon lang. Kilala niyo ni akong kauban dito Sila ang nag-finance sa akong travel. Si Phil na Flores, baka tong una, taga dito, ang ilang lugar, Daan Bantayan. Sige. May pangalan nga, the birthplace of the Seventh-day Adventist Church. May flower pa ang logo. Government ang nagbutang. Because in this, along the highway, diha katong una ang church. Kanusa. In April 1842, a group of citizens in this town banded together to form the first Christian society. The name was not yet Seventh-day Adventist. It was a Christian society in the Adventist movement of 1842 to 1843. Mga kaigsuunan ba? Wala pa ang 1844, the ending of the 2,300 years, nag-arise na gali ang Adventism. Ano pagtawag na gani sa Bisaya? Nagasubang na. Gapaibabaw na ang adlaw sang pag-asa. Ha? Idinhi, makita niyong ebidensya nga 1842 pa, andyan na ang Adventismo. Pero diri sa idalom, kung nabasa nyo, 2.3 miles on Million Pond Road to the site of this building. Kaya wala naman ding building. Dito nagali sa layo, 2.3 miles na. Sinunda namon. Pag abot dito sa Pasulod, may pangalan mga Seventh-day Adventist Church. Ingon ko sa driver, mauna ni. Sumulod kami, Pasulod. Mga kaigsunan, munang makita nyo sa aton mga libro, sa mga naggawas ini sa The Adventist Heritage Magazine. Amo na, The Adventist Heritage Magazine. Dito ko pa nakuha sa General Conference ng magazine. Motos siya. Sige, padayon. Dito may landmark naman. O mabasa dito sa landmark, ang April of 1842, a group of citizens whose farms stretched over these hillsides from Massachusetts to New Hampshire banded together to form the first Christian society in Washington, New Hampshire. Mabasa pag sa ubos nga si Ellen G. White o si James White perme dito nagabisita. Pati si J.N. Andros, mabasa. Si Joseph Bates. Naglaag-laag ako sa vicinity ng simbahan. Nakakita ako simenteryo nga old na simenteryo ng minteryo. Dito man ko naglag-lag hasta di sa ubos. Nakita ko mga apelyido ng mga ancient sa Adventist. Finally nakita ko si Rachel Oakes. Ang lubnganan ni Rachel Oakes ang nagdoktrina kay Joseph Bates that the seventh-day Sabbath that the Sabbath is the seventh day, hindi Sunday. Dito siya nalubong. Okay. In my case, it's unbelievable nga makita agad personally. So ginapakita ko ni sa mga Adventist so that these day people will not doubt the prophecy. Gikan pa ni sa Europe pa Amerika. May Sabbath keepers ng gadan. Wala pang 1844 ha? Wala pa. O sige. Sa ikaduha na itong nga lista, may Box Bridge, wherein the first Sabbath school was conducted. Box Bridge, layo pag yun kaayo. From New Hampshire to Box Bridge, 5 hours and 6 minutes travel. Pag-abot dito kay nakita man gid ang tulay. Nga may John Byington de. Kining John Byington was a member of the Methodist Church. And he was the one who established the Methodist Church in Boxbridge,
along the highway na ha. Later on, he was converted into Adventism. Sang na-convert si John Byington sa Adventism, this fellow si isang church nga siya man ang nag-establish, kaya man to farm. So ginhatag niya lang ang lupa. Gindis fellow siya. Sa adjacent, sa pikas, sang highway, nagpatindog siya, nagtukod og iglesia, Adventista. Gindis fellow siya sa Methodist sa pikas, nagtukod siya sa Adventist church sa pikas. Amo niyo, nakita niyo itong gamay nga tunga daw maputi ito? Wala na daang church karon. May gitukod sila dito nga stone marking. Up to 1855. Kita niyo ang ano? Kita niyo ang logo? Kita niyo ang logo? 1800s pa. 1840s, 1850s pa. Ang aton logo, may Bible na o may 3 wavy lines. Binalik na lang gani karon. Amo na gina-attack sa mga opsyot ng mga retinine nga nag-apostatize ang Adventista kay may 3 kuno ka wavy lines kay ang Vatican may 3 wavy lines man. Ang ato na nga daan, wala pasing pangalan nga Seventh Adventist. Naana. Okay, amo ni si John Byington, ang gindisfelo sang ila church nga nao. Tinagtukod siya sa pikas, kay farm niya ni galitanan. Pagkatapos kini nga church, gisulod namon ba? Tulo na lang kabuok ang membro sa Methodist. O gin-attempt nila nga ibaligya sa aton. Ingon sang driver nga maumantag iya sang sakyanan. Paliton ko ni Pastor Brico. Paliton ko ni, provided ikaw ang mapastor. Siko, nakuratan. Papastoro niya ko dito sa mag-away ang mga negro kag mga puti. Pilipino ang magpatunga. Patay ka gito. Mamatay ka sa... Okay. Sige, diretso. Dako ni nga pagka-church, may heater pa panahon sang winter. Ang usapag mo ni. Kana nga highway, sa panahon sang winter, ginabulldoze na lang ang snow. Di wala na, ma-frozen pating. Okay. Dali lang. Back to Box Bridge. Hindi lang kay church ang intukod ni John Byington. The first church school in the whole world, sang Adventist church school, gitukod man dito. And the first church school teacher in the whole world, anak niya si Martha Byington nga nakapamana kay Pastor Amadon. While in the Philippines, the first church school teacher, way back in 1916 in Haro, Iloilo, was Juana Savilla. In the Philippines, the first church school in Iloilo. In the whole Philippines, Juana Savilla. But in the whole world, it's Martha Byington. It's a trivia, Adventist trivia. Okay. By 1855, Byington transferred to Battle Creek, pagkalayo na. Pag-abot sa Battle Creek, he was elected later in 1863 as the first president of the General Conference of the Seventh Adventist Church. For your information, the first president of the General Conference was not a pastor, he was a layman. Well, anyo na. The first president of the General Conference was a layman. Dinhi mo makita, kayang-kaya sa mga layman i-manage ang organisasyon. Because from that maiden time of our history, laymen ang nagdala. Ellen G. White was just 16 years old. James White was just 23 years old. Annie Smith was also at least 16 years old. Butler was just 13 years old. So, the founders of the Seventh Adventist Church were young people. Only Joseph Bates was 50 years old. Only Joseph Bates. And so, this is it. Mga kaigsuunan, please don't underestimate the youth. Please do not underestimate the youth. They have the power to survive. In fact, without the youth, wala ang Seventh Adventist. But later on, in the Asia-Pacific region, the people who entered the scenario were the old people. The colporteur
in Hong Kong, alam nyo na, Abraham Laro was an old man, more than 60 years old. Robert Caldwell, who arrived in Manila in 1905, was an old man. Floyd Ashbo, a colporteur who arrived in Iloilo in 1911, was an old man. Oh, but the pioneers were young people. Pag-abot sa tunga-tunga, nagsulod ang mga old. And so in the final stage of human history and the history of the church, the young and old will combine forces to finish the work of God. Okay, let's go. We were now in Battle Creek, very far from New York. This is the historic village. We visited the Ellen G. White home. James White and Ellen G. White home. Dito ko nakita nga si John Byington nagkadto dito og sang 1852 og nahimo nga president sang General Conference sang 1863. You see our history, balikan ta to kay na. And the woman fled to the wilderness. The woman naghalin dito, naggikan dito sa Europe, nag-abot sa Amerika sa wilderness to restore the church. And it was restored in America in 1844. By 1844 was the beginning, 1842 was the beginning of the movement until 1844. By 1863 was the organization of the church, the General Conference Incorporation. Now it's 2025. We are now 175 years old. Okay. And now our history is ending. In the near future, in the immediate future, Jesus Christ will come. And so, elders and deacons, elders, you have a very critical role in the finishing of the gospel. Basi mangutana ka mo, kumusta tong church dito sa Boxbridge? Kaya wala naman to. Gi-transfer sa lungsod, sa kanton. Ginbisitahan nato ng kanton church. Doon lang. Dito sa iyang pag-enter mo, may bato. Nga mauni, tipak nga bato nga mo niingon. Thus, this stone was a cornerstone of the first church built by Seventh-day Adventists at Boxbridge. In other words, these are tangible evidences. Insakto jud ang Biblia. Amo itong kapangilabot ang akong balahibo kay, ang ginabasa-basa ko ba? Ang ginabasa-basa ko, insakto jud. Dito jud nagkadto ang katawhan sang Dios from Europe. Nag-spread. Sige, I am now finishing. Through the ministry of Ellen G. White and James White. And after the 2,300 years, the temple shall be restored. And it was restored from Jerusalem down through Judea to European continent, to American continent, the wilderness, to the islands of the sea that includes the Philippines. And this good news about the kingdom will be preached in all the world for a witness unto all people, and then the end will come. This is the final message, by the way. Without these people, without you people, without this church, no preaching of the gospel today. But because for the sake of this church that was established by Jesus Christ, that's why ari kita karon sa conversation. Kaya we are discussing about the iglesia, gitukod ni Ginoong Hesukristo. Final stage of my presentation. Again, back to the greatest, one of the greatest prophets in the Holy Scriptures, Isaiah. Isaiah 11:11 and 12. In that day, when that day comes, the Lord will once again use His power and bring back home those of His people who are left in Assyria, in Egypt, in Patros, in Sudan, in Elam, in Babylonia, and in Hamath, and in the coastlands on the islands of the sea. And the Lord will raise up the signal flag to show to the nations that He is gathering together again the scattered people of Israel and Judah and bringing them back from the four corners of the globe. These significant statements in the Holy Scriptures is talking about the global preaching of the gospel. First,
ang Israel, gibalik sang Diyos, nagtalikod gapon. So, gikadtuan ang mga islands of the sea. Gikadtuan up to the four corners of the globe. So the final preaching today reaches from the North Pole to the South Pole, from the Arctic to the Antarctic, via cell phone. And via the elders in the local churches. That's why we're planting churches around the globe. O sinong leader? Kinsa mga leader sa mga churches? Kayo, kamo. That is your critical role to nurture the people of God. Today, Adventist people are baptizing thousands of thousands in just one baptism. In Africa, gabaptize sila usal kapag bautismo, tag 85,000. Okay, Papua New Guinea, nakabaptize nila 2 years ago, 600,000 plus. Ang ilang membro kay 400,000 plus, ay plus 600,000, di sobra sila 1 million. May problema sila karon. Ang problema nila, ang pasudlan nga churches. That's why hindi na makup up sa aton leadership ang pag-finance. O kinsa karon ang nag-take over sa finances? Ang atong mga buutan nga mga elders o mga laymen. Millions of pesos ang nagawa sa inyong mga bulsa hangtod din sa Pilipinas para lang itaguyod ang buhat sang Diyos hangtod lang magbalik si Kristo. Kaya salamat kayo sa inyong generosity. Maski paano, mga Adventista, may tithes na, may offerings pa, gidubli pang tithe, may mga ambag-ambag pa, minilyon pang ginahatag nyo para sa buhat sang Diyos. Only God can understand that. Asa ka mo nagkuha nga espiritu? Kung dili lang sa pagigugma kay Ginoong Hesukristo, hindi ka mo makahimo niya na. But God can understand. And God understands your feelings. And so, salamat kayo sa inyo generosity. May usa ka bangko nga mao ang magbayad sa inyo sa pila ka adlaw. Ang financial institution sang Dios sa langit. Dito na lang kamo balikan. So, we are praying day and night nga ang inyong mga negosyo magdagko o magdaghan pang kwarta sa inyong mga bulsa. Kay kung wala ka mo, ano ang tithes and offerings nga masuod sa iglesia? Lumuwas ang inyo tithes and offerings, ginabundak nyo pa ang inyong kwarta kung asa nyo kinuha ng mga negosyo. Dili na mga pastor makaintindi kung asa ka mo magkuha ka na ang espiritu. Sure ako nga sa Diyos na gikan. Okay? The final of all finals. Review and Herald 1884. There are calamities on sea and lands, and these calamities will increase one disaster following upon another. Maugali na. Bagyo, lindol, kung ano-ano sunod-sunod pa. Nakabutang na nga daan sa spirit of prophecy nga magsunod-sunod na. But the conclusion of it all is this, very interesting. Pagkatapos magsunod-sunod ni sila, and the little band of conscientious Sabbath keepers will be pointed out as the ones who are bringing the wrath of God upon the world by their disregard of Sunday. Mga elders, please prepare for this. Please prepare for this. Because time will come that the religious intolerance will bear its way. And history will repeat itself. Yes, ang mga pastor will come to the front line to face valiantly the battles of the Lord. But the elders are standing at the side of the church to fight the battles of the Lord. Because you are the ones. It will be declared that men are offending God by the violation of Sunday Sabbath, and that sin has brought calamities which will not cease until Sabbath observance shall be strictly enforced. Hindi na nila gusto. Pero because of economic meltdown, global economic bankruptcy, ma-force sila. Karon sinakyan nila ang climate change. Ang climate change, may 10 commandments about the climate change. Kundi ang 4th commandment sa 10 sa Biblia, Sabbath. Ang 4th commandment sa climate change, Sunday observance. Nag-una ni sa religious institution and then i-propose nila ni sa legislation.
And Satan puts his interpretation upon events. And they, the rulers, think as he would have them, that the calamities which fill the land are a result of Sunday breaking. Kini nga isyo ang mag-trigger sa pag-declare of international Sunday law. If that will be declared, then the collapse of everything will follow. Economic collapse, moral collapse, religious collapse. Ang tanan nga kapurduyan sa tibuok kalibutan matabo, mabangkaruti ang tanan. And so, that will be the thing that should be ang mga Adventista magbantay ni ana. Kaya ang atong panahon karon dili katong una daghang nangamatay kay medyo naboring na sila sa balita nga mag-aabot ka na. Interestingly, nag-abot na kay sa aton karon panahon tanan. Mauna nga bisan ang mga Adventista, sometimes nag-iisip-isip ko, sometimes mauna nga may mga Adventista nga grabe ka generous karon because they understand very much about the political and religious climate in the planet Earth. Critical role of the elders. When the Lord brings into the church those who are converted, Satan at the same time brings persons who are not converted into its fellowship. While Christ is sowing the good seed, Satan is sowing the tares. There are two opposing forces continually exerted in the church, on the members of the church. One influence is working for the purification of the church, and the other influence for the corruption of the people of God. Kaya hindi ka mo mahibulong nga nga gipusil sang pastor ang treasurer. Kaya nakabutang nagadaan sa spirit of prophecy nga may mga Adventista nga ginpadala ya lahi. Amo na nga may mga opsyot pa. Okay? Sorry for that. Pero kung hindi ta naisulti, kinsay magsulti ninyo? Dapat iprangka-prangka ta na karon nga panahon. May naggawas naman karon sa Adventista tungod nga pinusil kuno sang pastor ang treasurer. Na-transfer sila sa ibang opsyot group. Tumawag ka tong nagligad nga adlaw, ko sige lang pabayaan niyo lang da. Wala sa kaintindi kini. Okay? For this cause, I left thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee. That's why Pastor Seth, i-ordain gini mga elders, so that maka-officiate sila sang Santa Sina, maka-anoint sila, o makahimo sila ilang ministerial work sa iglesia. And let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially who they labor in word and doctrine. Beloved deacons, and let this also first be proved, then let them use the office of a deacon, being found blameless. So ang elders and deacons ginmention sa Biblia that they are ordained by God to do the sacred things of God in the church. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Okay? Now, you see this. Hindi ka maka-Adventista kung wala ni. Where are we now in prophecy? Finally, is usa na lang ang wala matuman kanang pagbagsak sang bato sa tiil sang larawan. And then God, in the days of these kings, shall the God of heaven set up kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Dito sa kingdom nga to, karong mga panahon magbuwag-buwag na ta, pero sa kingdom dito sa ginharian nga to, magkita-kita ta uli. Pag-abot sang panahon, then God will bless the elders. See you again in the second coming of Jesus Christ. And may God bless you. This ends our lecture for today. And may God bless you, and God bless you, and God bless you.
For our closing song, let us sing our theme song. What she says, the eyelids blink, though the hearts of men are shaking. Keep your lungs so trimmed and burning, ready for the Lord's returning. Lo, He comes, oh, Jesus comes. Oh, He comes so glorious. Jesus comes to reign victorious. Oh, He comes. Yes, Jesus comes. Lo, the promise of your Savior, pardon sin and purchase favor. God was robes and crowns of glory, is to tell redemption's story. Lo, He comes. Lo, Jesus comes. Lo, He comes so glorious. Jesus comes to reign victorious. Lo, He comes. Yes, Jesus comes. Kingdoms on their base are crumbling, armies, chariots, wheels are rumbling, down in thrones of praise abounding, while the seventh drum is sounding. Lo, He comes. Lo, Jesus comes. Lo, He comes so glorious. Jesus comes to reign victorious. Lo, He comes. Yes, Jesus comes. Nations when the proud and stately, Christ His kingdom hasten greatly. Let your Lord dispense His coming. Shout, ye saints, your Lord is coming. Lo, He comes. Lo, Jesus comes. Lo, He comes so glorious. Jesus comes to reign victorious. Lo, He comes. Yes, Jesus comes. Sinners come while Christ is pleading. Now for you He's interceding. His great grace at time diminished shall proclaim the mystery finished. Lo, He comes. Lo, Jesus comes. Lo, He comes so glorious. Jesus comes to reign victorious. Lo, He comes. Yes, Jesus comes. Magampo Tegson. Among mahigugmaon nga mahan Dios nga labing balaan nga naa ikaw sa gitasan sa mga langit. Dako kaya among kalipay Ginoo nga ikaw nagtipon kanamo nining maong balay nga tipiganan, tipunanan aron Ginoo sa pagtuon, sa pagkat-on nga diin gikan ang imong mga katawan. Salamat kay sa mga impormasyon nga naghatag ka na dugang kahibalo, kaalam nga amo unta kining magamit Ginoo sa among mga iglesia. Nang hinaot kami amahan nga sa kanunay magapadayon kini nga maong mga buluhaton nga diin usab Ginoo among ibang tala ang maayong balita ngadto sa katawan. Nang hinaot kami nga ang imong gugmag kaluoy sa gihapon magauban ka namo maingon
nga ang balaang espiritu nga among Dios magag-uban kanunay kanamo aron tanang butang among pagabuhaton maayon sa imong kabubuton. Panlangin ni kining adlaw ug ang mga sunod nga mga programa nga mohaom Ginoo sa imong katuyuan. Daghang salamat o Dios sa kanunay mong pagpakabana ug pagtubag sa among mga pagampo kinita namong giampo sa ngalan ni Hesus o maluluwas. Amen. Maayong buntag, happy Sabat sa tanan nga mga kaigsunan o sa atong mga delegado gikan sa nagkalain-laing dapit sa teritoryo sa Central Visayan Conference. Happy Sabat mga igsoon. I believe that indeed today is a happy Sabbath and maybe a very happy Sabbath. Amen? I would like to take this opportunity to thank our Sabbath School participants. Karong buntaga, thank you Pastor Jomar for coordinating and facilitating the program. And of course, we are very much refreshed with the presentation of Pastor Robrico. In addition to all that we heard from the beginning up to now. Amen? After all, mauna ang usa sa katuyuan na to emphasize the urgent role of elders in the final gathering of God's people. Amen? Pastor Nogra said sa iyang message in the Exicom, because we hear the footsteps of the coming King. Ingon ana kaseryoso mga kaigsonan. Mauna nga dili gid nato pwede i-take for granted ang atong mga responsibility bisan tingali mo ingon to wala pa may sweldo pastor. Ang atong sweldo tuwa sa gingharian sa mga langit. Amen. Ellen White said, tanan natong contribution sa buluhaton are treasures deposited beside the throne of God. Amen. Kana mas dako-dako ng amin. Sa to pa, dako-dako tag contribution, dako po tag deposito sa langit. Kung dako tag deposito diri sa yuta, wala na'y problema. Pero nindot pagyod nga padak-an po nato atong deposito sa gingharian sa mga langit. I hope that we'll bring home that idea with us so that our church in our respective places will grow more glorious sa atubangan sa Ginoo as God expected it to be. Karon mga kaigsonan, mosugod na ta sa ato ang divine worship. Very soon our singers will come for the singspiration. Ang ako lang igsoon, last night we distributed the emotional intelligence assessment by Dr. Mylene Gumaraw. Na ba si Dr. I don't know asang here. Sorry Doc. Kanina ko pa hinanap si Doc diyan lang pala. So we'll recognize Dr. Mylene Gumaraw. She has been our resource person yesterday sa duha ka mga topic nurturing healthy minds for stronger church relationships. Ang ikaduha niya nga topic is when the mind hurts, faith suffers. So what is the role of the elders to address the anxiety and depression within the church among its members? No? So I would like to request Dr. Mylene to please stand. Dr. Mylene, to recognize, please, your effort in coming. Thank you very much. For the information of those who were not here, Dr. Mylene is a registered psychologist, guidance counselor, psychologist mo kaya kung may inumduman. Guidance counselor, she is also a life coach, and she is the chairperson of the psychology ba yun? Okay, graduate psychology program at Adventist University of the Philippines. Okay, so thank you very much, Doc. By the way, we have our recognition of our guest resource persons in the afternoon.
So, katong mga assessment nga atong gipasa gabi I would like to request our district pastors to collect. Ang wala pa maka-answer, we need the answers that will be put on file in Adventist University of the Philippines, and it will be useful for the next meetings na to nga ato siyang imbitahon gyapon to continue with our program sa mental health, no? Sa mental health. Okay? So in your program, na virusan ang pag-print nato sa afternoon, but we have a program in the afternoon. So after sa ato lunch, mga kaigsonan, dili ta maglangan, ang katulog siguro nato sa adto, ato lang nang i-postpone kay mga man taglangit. Amen? Are kita dere. Okay, we will start as soon as early as possible. Nga ato mga kaigsonan sa Masbate, maghabol pa sila sa kining biyahe, no? Kay ang bagyo murag coming na pod, no? As mentioned by Pastor Robrico, magsunod-sunod magini. So ato lang ning timingon nga makauli gitag Masbate og makauli po tag Bohol, okay? So in the afternoon, magsugod gyud dayon ta. We will start with maybe a short open forum. So tingali na mo yung mga question kana lang mga importante, no? So aya lang mo pangutana ang mga libre-libre sa kay magdeposito man ta sa gingharian sa mga langit. Onya na dito sa kuan kanang elders certification. Ato na ditong tubagon, no? Anyway, kaning inyong gasto, deposit naman to ni langit. Amen. Kung gamay inyong gasto ron, dugangin na. Kay gamay ra magdeposito. Okay? So tigo mo na to ang mga atong mga papel. Onya open forum, gamay lang karong hapon because we are catching up with time. Uman sa open forum, we'll proceed with the commitment service, then the picture taking data before sa or after sa open forum. Picture taking ta, so ang atong mga uniform ato nang isuot. Moabot na ang inyong kuan, gipack naman to. So i-distribute to sa inyong mga district pastors. So ang wala pay uniform karon, naana sa opisina kay gabi gikuan pa man guto gi-sort pa. So naana to, pero katong ulahi gyud nga order, sorry kaayo kay kuan na gito siya. Ma-late na gito. Anyway, that is good for your souvenir. Souvenir na lang to. Okay? So picture taking na to with our t-shirt. Kung wala mo nag-order og t-shirt, okay ra gyud. Apel gyud gyapon tas picture taking. Okay? So thank you very much mga kaigsonan. May God bless us as we prepare for the second service. Every girl deserves a safe place to sleep, dream, and grow. But for many of our young students, a simple place to call home during the school year is still just a dream. Right now, this is the reality for many of our girls, an aging dorm built years ago, now worn by time and weather. But together, we can help change the situation. We are building a girls' dormitory, a safer, more welcoming home where young girls can focus on their studies better, build lifelong friendships, and get closer to God. Your donation, no matter how big or small, will bring us one step closer to giving these girls the home they deserve. Be a part of something life-changing. Sponsor a bed, a room, or simply give what you can. Together, let's build more than just a home. Our Father knows what is best.
When I see the King of Kings, I wanna give praise to Him. When I feel the touch and love of God, all that I want is to be with Him, Almighty God. We glorify Your name. There is no other one like You, the one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever. We'll be together. If we trust to the Lord our God. When times of troubles come my way, He always hears our prayers. Come to Him, rejoice so tender. Jesus is the blessed Redeemer. For the Lord we live, His power and love to bear. There is no other one like You, the one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever. We'll be together. If we trust to the Lord our God. If our faith is gone, we can never take His place. What He hath done, we must find our ways, 'cause there in heaven we can live in peace. There is no other one like You, one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever. We'll be together. If we trust to the Lord our God, there is no other one like You, the one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever.
Good morning and happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath, elders coming from Masbate. Please raise your hand. Okay, daghan na din ninyo. Happy Sabbath to those coming from Bohol. Elders from Bohol. Happy Sabbath kanilang tanan. And happy Sabbath as well katong pure gyud nga Cebuanong mga elders o mga elders kaya sa Cebu. Happy Sabbath. Oy, daghan sad. Orag, the attendance coming from different provinces, these 3 provinces representing the CVC, orag sa akong lantaw-lantaw, we are equally represented. It is the great joy of this convention, of this elders convention, to see you around at least before the constituency meeting, Pastor Katani. And we are now celebrating the culmination of this. For throughout the the other day, last Friday or yesterday, we enjoy lots of lectures, informative guidelines on how are we going to govern. Kung saan na to pag gobyerno o pagiya ang atong matag iglesia, which is the challenge of our elders. And we will be going home maybe tomorrow nga puno na ta sa ideas to be applied. Muna gingon nga doon ay panultion sa mga kasagarang moatin o mga seminars. If you want to be satisfied, please stay and be satisfied. If you are already satisfied with the lectures, go out and tell others. And tell others, meaning ready to share, ready to impart. We are now 1 week closer for the second coming of Christ. Our program, this hour of worship, and this elders convention has no changes. So you can just follow it through on the screen, and there will be no alterations and changes of it. And aside, we are requesting as well to those who are holding cell phones, to those who are holding gadgets, that please turn it off so that it will not disturb our worship proceedings this very hour. Atong i-off ang atong mga iPad, kay basig musulod ang messenger, muring maghihapon na. Ang atong mga cellphone, we are going to turn off ito. Turn off. The template in the sanctuary service in the Old Testament is holiness unto the Lord. Meaning, every time we gather together as one, especially in this particular Sabbath, this is a high Sabbath because the leaders of the church within this conference are now gathering in this place. So the Holy Spirit will be in our midst. Before I sit down and to set the tone of our worship this morning, may I request everyone and all the bishops, according to Pastor Bukala, ang mga elders bishop, all the bishops to please open your Bible, the Holy Bible, this one. Open your Bible to the book of Isaiah 58, verse 13. Open your Holy Bible. Do not open your holy cell phone. Kaya wala ba yung holy cell phone? Okay, Isaiah 58, verse 13. It says, if you turn away your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy day of the Lord, honorable, and shall honor him, not doing your own ways, nor finding your own pleasures, nor speaking your own words. In verse 14, then you shall delight yourself in the Lord, and I will cause you to ride on the high of the hills of the earth, and feed you with the heritage of Jacob your father. The mount of the Lord has spoken. May the Lord will bless us today as we continue to serve him in the hour of worship. Shall we rise?
For our hymn of adoration, let us sing what she sings. Let us sing first, second, and third stanzas only. What she sings with all this ready, blow the pulse of heaven are shaking. Keep your lamps on dream and burning, ready for the first return. Lord, He comes. Lord, Jesus comes. Lord, He comes. He comes so glorious. Jesus comes to reign victorious. Lord, He comes. Yes, Jesus comes. Lo, the promise of your Savior, pardon sin and purchase favor. Love mushrooms and crowns of glory, is to tell redemption's story. Lord, He comes. Lord, Jesus comes. Lord, He comes. He comes our glorious. Jesus comes to reign victorious. Lord, He comes. Yes, Jesus comes. Kingdom Mother, base are cloudy, high His chariot wheels are rounding. Tell, Lord, tell of praise upon Him, while the seventh trump is sounding. Lord, He comes. Lord, Jesus comes. Lord, He comes. He comes our glorious. Jesus comes to reign victorious. Lord, He comes. Yes, Jesus comes. Gamhanan nga Dios, kami nagapaabot gid excited nga ikaw magaanhi sa kalibutan. Kay imo sulbaron ang amot na mga problema, dalhon nimo kamo diha sa imong ginharian. Apan Ginoo samtang niya pa kami nagapaabot aduna kami dako nga buluhaton. Og niya karon sa matubangan amo mga local elders ang makigsuonan. Hinaot pa Ginoo nga ang amo pagtiligom, especially karong buntaga, maka-inspire ka namo nga matinumanon sa among mga buluhaton. Hinaot pa ang balan nga espiritu, amo mabati karon samtang kami magpaminaw sa mga pulong. Stand by me, O Lord, as I share the message for today in Jesus' name. Amen. Happy Sabbath. Before our deacons will serve us, please watch the video clip by our technical team. Paul explains, they first gave themselves to the Lord and then to us by the will of God. So how can we do the same? It begins by giving ourselves fully to God. Through the Bible and the spirit of prophecy, we discover His will and learn to trust Him. Through prayer, we invite the Holy Spirit to transform our hearts and desires. And through service, we partner with Him to reach those He is drawing to His kingdom. This isn't a one-time decision.
It's a daily journey that starts early each morning in His presence, through prayer and through His Word. When we walk with Him, even in times of need, we grow in confidence. And like the Macedonians, even in times of need, we give because we trust that nothing will lack to those who put Him first. This trust brings peace of mind. Why not begin today? Tell Jesus in prayer, I want to give myself fully to you. Ask Him for strength to build daily habits of communion and for the power to follow His word in every detail. Then by faith, return your tithe and promise offerings, declaring before heaven and earth that you belong to Him. As we return our tithes and promise offerings, may we put our desires last and God first.
Let us pray. Our Father in heaven, the owner of the universe, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, we thank you for the privilege of coming together to worship you through our tithes and offerings. Lord, help us to remember that what we have is yours and even our lives. Today, we brought to you the things that you have given us to return and to support your work. Help us, Lord, not to be selfish in returning and giving all that we have for thy glory. May this amount will bring souls for the kingdom before you come. In Christ's name we pray. Amen. Para sa ato ang scripture reading, mga kaigsunan, kindly open your Bibles sa Matthew chapter 9, verse 35. Matthew chapter 9, verse 35. Akong pagabasahon. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Manghinay kita sa pagpangluhod. Our most gracious, loving Heavenly Father, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. We come before you this Sabbath day, Lord, with hearts full of gratitude. We thank you for sustaining our lives, for protecting us. Thank you for this privilege of worship. And Lord, we are also asking for the forgiveness of our sins. Cleanse our hearts and our minds and renew our spirits. Remove anything that hinder from listening your word today. And Lord, bless every part of our worship today, our prayers, our giving, our singing, and our reflections of your words. Give us a teachable heart, give us humility, and the desire to go closer with you. And Lord, we also pray for our brothers and sisters who are burdened, who are sick, and who are suffering right now, especially to those who were severely affected by the typhoons and the earthquake. Please extend your healing touch to them, your comfort. Let them know, Lord, that you are the strength, the shelter, and the very present help. And we also pray, we thank you, Lord, for sending your mouthpiece today. Thank you for sending Pastor Baloyo. Please anoint his lips with your wisdom. Put your words in his mouth, that all the words that will come from his mouth will be a blessing and inspiration to each one of us. Thank you, Lord, for hearing and answering our prayers. We ask this in Jesus' name we pray. Amen.
come this far. A heart grows tired, faith grows cold, wandering down the winding road. Just simply knock, the door will open. There is a house that mercy built. There is a place where darkness is filled. There is a voice saying, "Peace, be still." There is a house that mercy built. In the middle of what seems like nowhere, shelter you beneath His wing. His love will cover every need. Just simply seek, and you will find there is a house that mercy built. There is a place where emptiness is filled. There is a voice saying, "Peace, be still." There is a house that mercy built. There is a house that mercy built with blood and tears. With nothing left to fear, we live in grace, in the safe embrace of God, the mercy of God. There is a house that mercy built. There is a place where emptiness is filled. There is a voice saying, "Peace, be still." There is a house that mercy built. Rest in the hope, rest in the peace. There is a house that mercy built. We are happy that we got a speaker who is among the men of God, because he himself is a man of God, because he is an ordained pastor, and on top of that, he is a doctor in ministry. Dili po ka ma-doctor of ministry kung dili ka master of ministry, di ba? So we are blessed, mga kaigsonan, with him who has made himself available for us in this schedule. Ang atong magsusulti, nag-alagad sa ato ang kaumhan sa 40 ka mga tuig. Kulang lago sa kabuan, sa ato lang gi-round off. Sa daghan nga mga katungdanan, nahimo siyang district pastor sa Negros Occidental Conference, og nahimo pod siyang direktor sa nagkalain-lain nga mga departamento sama sa youth, family, church growth, og kadugayan nahimo siya nga ministerial director sa Central Philippine Union Conference. I mean,
elevated siya sa Central Philippine Union Conference, not only in the ministerial, but he also became a youth director and family. Okay, family church growth. He is also an educator. And as an educator, he served our college in Central Philippine Adventist College as Dean of the School of Theology and Vice President for Student Affairs. Nakaalagad usab siya isip usa ka administrador sa West Visayan Conference, being the president, and sa taas-taas nga kapasidad, executive secretary sa Southern Asia Pacific Division. Gipanalanginan siya sa Ginoo og maanyag nga asawa, Ma'am Virgie Baloyo, kaila mo ani igsoon, who just retired as Women and Family Ministries Director of Southern Asia Pacific Division. Gipanalanginan usab sila og tulo ka mga anak. Maragtuan na ni sa gawas apod sa nasod ang ilang mga anak. Dr. Baloyo has already retired from service, but after his retirement, he continued to serve the church by conducting crusades, seminars, week of prayers, marriage enrichment, marriage and family enrichment. And in fact, for 2025, nakahimo siya og tulo ka mga dagko nga mga kalihukan. Diin gi-invite siya as a resource person. Nining buntaga mga kaigsunan, I'm happy because I have this privilege and honor to introduce to you our guest speaker for this divine hour, Dr. Pastor Rodi Rivera Baloyo, retired Executive Secretary of Southern Asia Pacific Division. Our task is to pray for him as he submits himself to be used as God's mouthpiece to bless us spiritually. Thank you so much. Thank you so much, Pastor Seth, for that kind introduction. Happy Sabbath, fellow elders. Nagsulti ko nga fellow elders tungod kay pagkatapos nako nag-retire, gihimo ko nga head elder sa among gamay nga iglesia sa Silang, Cavite. Busa ang ato trabaho parihas. Elder ko, elder sad mo. So makarelate ko sa inyo sa ato pagatun-an sa karon nga buntag. Usually when we go to church, unsay ato greeting sa matag usa? Happy Sabbath. Sige ra, Happy Sabbath. Pang ubaan na, di man happy. Ato na dungagan makigsunan, no? Dili na ta maingon Happy Sabbath brother or Happy Sabbath sister, kundi Happy Sabbath, I love you in the name of the Lord. Why don't we do that? Now, nang mga tao sa palibot ninyo, ingna, brother, sister, Happy Sabbath, I love you in the name of the Lord. Kausahay sa iglesia, ga-Happy Sabbath, pero naikontra. Dili pwede na. Ang Ginoo many times nag-ingon, love one another. Samtang kita nagapaabot sa pag-abot sa Ginoo, kinahanglan ang ato i-practice sa ato pagkinabuhi. Mao nga higugmaon nato ang matag usa sama sa pagkigugma ni Kristo sa iyang iglesia. So when you go back, ingna makigsunan, that when we greet each other, dili lang Happy Sabbath, kundi sister, brother,
I love you in the name of the Lord. Amen? Pagkaanindot kun ang tanan nga miyembro sa iglesia, mabati nga palangga kita sa usa ug usa. Naay of course mga ginagmay nga mga dili pagsabot sa mga issues sa iglesia, pero dili nato kana himuon nga maoy magbungkag sa atong gugma sa matag usa. Nakainomdom ko sa istorya sa mag-asawa. Si Martha kag si Charlie, mag-asawa ha? Di ba ini mag-asawa nagsumpa nga maghigugmaan ay hangtod sa katapusan, Pastor Tadi? Pero kung sa'yo mo, away man mag-asawa, no? Mag-away man ang mag-asawa. Nag-away po mo sa inyo pagpuyo? Nag-away. Unya ko, nag-away mo, usabay pagbati mo sa asawa. Love or murag nalagot ka, no? Murag di na love. Reality na siya. Pero mag-learn kita sa experience ni Charlie at Martha. Kani mag-asawa, dugan sa nagpuyo, kausay mo away, pero sa gabi nag-away sila. Kanara ba mag-away magabi, magtulog, layuan ay, no? Way nagtingganay. Pagkabuntag, pagmata ni Charlie, uy, wala naman si Martha. Unya mga babae, kung mag-away mo si uban na muluto rin yapon mo, dili? Muluto rin yapon, oy. So si Charlie, nagunauna nga si Martha, nagluto na dito. So nag-ili siya kay mo ato opisina. Pag abot niya dito sa dalom sa kusina, uy, wa man si Martha. Tanaw siya, murag wa man nagluto si Martha. Tanaw siya sa lamisa, way mga plato. Pero nakita niya usa ka papel, gamay nga papel. Gisulat ni Martha. So gikuha niya to, o iya gitanaw, uy, sulat ni Martha sa iyaban na Charlie. Ingon dito sa sulat, Dear Charlie, I hate you. Love, Martha. Pagkaanindot. Kausay mo, away mo, hate. Pero dumdumang nagugmagi, tanom na to na, dugay ra. Ato na nabutang diri, so ayaw kalimti na nga ang gugma nagapabilin. Okay? Amen? Labi na ang gugma na to sa Ginoo magapabilin hangtod sa katapusan. Now, thank you, Pastor Seth, for inviting me. May maning kami nga mga retirees, kausay, mag-retire ka na, murag sa daplin-daplin ka na ba? No? Murag di na kami numduman. Pero nalipay ko nga nadumduman, rigapon ko, na may gapon imbitasyon. In fact, diining ito, upat ka crusade ang ako. Wa naman ko travel budget, pero sila mo gasto na ako. Nag-crusade ko sa Vietnam, crusade ko Indonesia, crusade ko sa Pigkawayan. Karong December, crusade na po ko sa Cagayan de Oro. Nalipay ko nga ginagamit lang gyapon kami nga mga retiree sa bulaton sa Ginoo. Right? Unya, giilik pa yung ko elder sa church, so busy po ko sa church dito sa Silang. Now, this is CVC-wide Elders Convention. O ako na, imagine lang nako nga samtang pagsugod ninyo diri o paminaw, hinaupaway magtulog-tulog, kaya ganiha sa'yo, sa basko, na nagapiyong-piyong mata. Paritayro ng guro na to ng elder. Okay, no? So, ako nakasiguro nga sa inyo pagpaminaw sa tanang ato Hello. Murag di kayo ni powerful da. Oh, hello. Kato, murag ma-retire na to nga microphone. Siguro nabugatan mo. Amot mo ba ninyo feeling? Ha? Ganiya ka paminaw ko kay ma'am sa children, naku ang elder, muadto pa dito sa children, muadto pa dito sa youth. Kadagan ko pastila lisura. Magkauna-una ba mga bugat kayo ang trabaho sa elder? Yes. Ang ubang gani, di na lang mo dawat mag-elder, kay patabugata. Pero I would like to tell you, mga kaigsunan, nga usa ini ka privilege sa gihatag sa inyo sa Ginoo. Amen? Before I go, gusto ko lang ni isulti ninyo, tapos na ang queen nyo, masugod na po ang another 5 years, 2026 to 2030. O ang emphasis sa atong iglesia, sa tibuok kalibutan, ano basahasing kusog? Grounded in the Bible, focus on the mission. Ang ato pagkinabuhi, magkaigsunan, ang ato nga tinuhuan, ang ato isulti sa uban, ang atong batasan, ang atong pagkinabuhi, kinanglan na grounded sa ginatudlo sa
Biblia. Busa ka mong mga elders, siguro reviewon ninyo ang qualification sa elders nga nakita sa Biblia. 1 Timothy chapter 3. Basahan nyo otro. Dili na ako di basahon tanan. Niari ako basahon diri sa Bible ni Blanco. Diri sa verses 3, chapter 3, verse 3 to 5. The elder should be gentle and peaceful, patient, and kind. Bukan indot na ako tanan nga elders mo nang batasan. Unsa to elders ang batasan sa qualification? Unsa? Number 1, gentle, peaceful, patient, and kind. He should be a good husband. A good husband. Amen, mga asawa? Uy, wala kayong mga asawa mag-amen. Basi dili good husband ning bana. Ha? Good husband. And he is able to help his own family respect and obey the Lord. If he can't do that, how is he going to help the church? Ingon pa diri, dili may gugmaon sa kwarta. So kung dili ka mo kahimo niining kinaiya nga gitudlo sa Biblia because we are grounded on the Bible. Ang ato kinabuhi grounded sa Bible, and the Bible is giving us all the counsel, ang mga laygay ni Apostol Pablo kung unsa kita magkinabuhi. Ingon diri nga kung dili kita makahimo sina unsa man nimo paglid sa iglesia, di gani ka kalid sa panimalay mo gamay na pang-iglesia. So basahan niyo otro magkaigsunan ang qualification sa elder kay bugat ni, no? Pero dire sa next quinquennium, i-focus na ito nga sa atong pagkinabuhi should be grounded in the Bible. Amen? And then after that, ano atong focus? Anong focus natin? Focus on the mission of the church. Focus on the mission. Kausay na overwhelmed kita sa activities, kay daghang kayo bulato sa iglesia nga wala na focus sa mission. Mga concert, daghang activities, so busy kayo, pero dili na focus sa mission of the church. Nga maura ba ang purpose nga ang church gi-establish. Remember that God has a message, may aduna sa mensahe nga iya gihatag sa iglesia aron ang iglesia mga mo proclaim niini sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo may mensahe sa diin? Sa diin? Sa iglesia. O ang iglesia mao ang magwali sa tibuok kalibutan. Ang inyo iglesia nga gamay diha sa usa ka lugar unsa may inyo kalibutan? Kanang inyo palibot diha mo na kalibutan ay na atog China, ay na atog Japan, diha ang inyo kalibutan sa inyo palibot. Kung asa man mo na sign. Ang Ginoo may mensahe gihatag sa iglesia ug ang iglesia mao ang proclaim. Sino ang pangulo sa local church? Elder, kamo nga ron nagtambong na convention. Kinahanglan masabtan ninyo ang mensahe nga gihatag sa Ginoo sa iglesia ug ikaw nga pangulo sa iglesia imo immobilize ang mga membro para ang membro maoy magwali sa tibok kalibutan sa inyo palibot. Amen? Now, unsa man ning mensahe? Unsa man ning mensahe base elder ta simbahan, wa ta kasabot unsay mensahe nga ato iwali. Si Kristo mismo pag-anhi niya sa kalibutan, nabawaan ba niya ang iya purpose nga niya sa kalibutan? Si Kristo? Are you sure? Unsa may purpose niya pag-anhi? Siya mismo naingon, for the Son of Man came to what? To seek and to save what was lost. Maunang tuyo ni Kristo nga niani sa kalibutan, to save and to seek that was lost. And that is the message of that God has given to the church. So that the church will help people to be saved and people who were lost. We have to seek and to save people that are lost. Unsa may gihimo ni Kristo para makita niya ni mga tao nga nawala o giluwas. Niya magkaigsunan ang text basa ganiha, Matthew 9:35. Ato basahon kung mabasa niyo diha, no, mabasa sa front. Basahon na to, read this start. And Jesus went throughout all cities and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every disease and every affliction.
Pila ka tuig ang ministry ni Jesus? Ha? Mga 3 years and a half lang. But He has to save the world. Anong gihimo niya sa limitado niya 3 years and a half? Kung iyo basahon diri, Jesus went, sige siya adto sa mga lugar nga wala pa niya natuan, mga tao na nga wala. O sige mo niya, throughout how many cities? All. How many villages? All. Kita nimo ang trabaho ni Kristo. Tanang syudad, tanang villages nga iyan atuan, gisudlan niya na. O sige mo niya, nagwali siya, he preach, he teach, and gitabangan niya siya sa pag-ayo sa tanang balatian. Mauna ang ginhimo ni Kristo. After 3 years and a half, bibalik siya. Pero sa wala pa siya nibalik dito sa langit, natapos siya ba iya buhaton? Wala. Dito ra ang iya area, limitado. Pero sang siya, before siya miadto sa langit, ingon siya, go and make disciples of all nations. Go into all the world and preach the gospel to all creation. Diin niya di gisulti. Sa iya nga mga disciples. Unya, kay gamay naman di ba disciples, they started to start the church. Church. Gikan nato nga Christ established the church until today. Ang history si Brother James anda sa inyo magdetalye ni ana. Andita diri sa present. Sa present ini nga mando ginhatag sa ato local church, right? Kinsa elder ni ana church? Kinsang elder? Kamo, kita. Ang Ginoo nagsugo sa ato to make disciples and to preach the gospel sa ato kita nga pangulo. O kinahanglan masabtan nato unsa man ang tuyo sang church ngano nga kini gitukod sa Ginoo o nga ikaw karon pangulo ni iglesia. O si Mrs. White nag-ingon ini nasulti na ni Pastor Bukala I think last night, pero ako ni gusto i-repeat kay gusto ko nga mabutang gyud na sa atong alimpatakan. Okay, basaw na to. The purpose of the church. Really said, the church is God's appointed agency for the salvation of men. Mao nang katuyuan sa inyo iglesia. Diri ba ka sa lagtang o asang iglesia, ang katuyuan sa church nga gitukod na para sa kaluwasan sa tao ug ang ato iglesia mao ang agent. You are all agents of God's salvation. It was organized for what? For service, and its mission is to carry the gospel to the world. Nasabtan na nato mga tigulang sa iglesia? Yes. So kinala pag uli nato, naanana sa ato una-una, being the leader of the church, this is the mission of the church. No other. No other. So you are an elder. So una sa tanang gusto ko ipasabot ninyo nga being an elder, you are called by God. Amen? Ang Diyos nagtawag ninyo, dili kay numiting committee ra. No. God used the numiting committee to choose you as an elder of the church. Og imo katungdanan makigsunan ang pagtubag sa tawag sa Ginoo sa katuyuan niya na iglesia nga ikaw elder. And you need to understand that you are called by God for a very, very important purpose. Sa tanang office sa simbahan, ang pagka-elder is very, very important. Nga naman, because the elder, number one, set the direction of the church. December na karon, no? Oh, November pa. Hapit na December. Naka-elect na mo bagong officers? Okay, ready na. So, ining bagong officers, nagaplano na mo, wa pa? Wa pa. Ang inyo himuon makigsunan, kay kamuman ang mag-una sa pag-set sa direction sa church for next year, for next 5 years. Tigom kamo nga mga newly elected officers, ang ayaw mo tabang sa inyo, district pastor, and you should make a strategic plan. By December 21, ang amo nga church will set aside to plan half day yun na ang amo ginahimo. 4 hours to have the strategic plan for the whole year.
Before kami mag-meeting, ako nagsulatan, being elder of the church, ang tanan nga head sa director, no? Sa mga department head. You prepare your plan for the next year. But before nga sila mag-plans for the next year, ako sila gisultian ug unsa ang purpose ng church, unsa ang church statement. Ako nabasahon unya. So the first one is you set the direction. Second, the goals. Unsa may kalabuton ninyo sa next year sa inyong iglesia. Kinahanglan klaro na. Dili kay musugod lang mo sa trabaho mo, wa mo klaro sa goal at the end of the year. You should have set the goal. And then, anong mga activities nga himuon ninyo nga mag-focus ni anang goal. Must be done in an urgent manner. So, let's go first to why urgency matter. Nga importante man nga dinalian gyud nga nung di man ta maglangay-langay. Number 1, the Bible says that the harvest is ready now. Ano na? The harvest is ready. Ang mga tao angay na gyud nga ansaon? Anihon. Na ako'y saging sa likod sa Umbales SSD. Unya pagulang na, kasi ko tanaw, ready na ba ni harvest? O dili pa. Alin ko di pa tingali, basi maabtan pa ni next week. So wala ko. Nag-travel ko, pas silang pag-abot na ko, uy, almost sa katunga na sa akong saging, gikaon na sa mga bats. Kay ready na, why na kong gi-harvest? Mga igsoon, ang mga tao, ready na nga harveston. Kung dili nyo ni harvest, kuwaon ni sang yawa. Palangan-langan mga Adventista, kuwaon ni sa iban. Mauna nga urgent kayo nga kinahanglan mo adto ta i-harvest na to because Jesus stated, "Open your eyes and look at the fields for they are white for harvest." Unsa may pinaka-importante sa kinabuhi sa mangunguma? Ang pagtanom ba? Ang pagbutang fertilizer? Ang paghawan sa palibot? Importante na, pero ang pinaka-anindot nga eksperyensya sa farmer kung nakita niya nga ready for the harvest, pastilan, kwarta na ni, pastilan. Amo nakalipay good, that's the goal. Gani, dili kita maglangay-langay makisunan because the field is ready for the harvest. People now are willing to listen to the message of the Seventh Adventists. The need for salvation is present and immediate, not something to be addressed later. Dili ugma, dili next week, dili next month. Now, kay dinalian. Ikaduha,
Nganong dinalian? Tungod ang atong kinabuhi, unsa man? Taas ba? Short and unpredictable. In fact, ang Bible na ingon that life is like a vapor. Unsa man ang vapor sa Cebuano? Oh. Alisngaw. Kanang alisngaw, pag abri nimo sa imo kaldero, nag-alisngaw. Nga mo tiner ba na diha? Wala na dayon. Ingon sa Biblia, ang life is just a vapor that appears for a little time and then vanishes. Siguro ba mo nga next week buhi ka pa? Di ta masiguro igsoon. Sa kalamidad nga nag-aabot sa Pilipinas, delikado ang atong kinabuhi matag adlaw. Ining Typhoon Tino lang. Kabalo pilang namatay sa Typhoon Tino? 224. In just one day, nga bagyo, it kills 224 people, 157 in Cebu. Silingan nyo, Gors, talisay, silingan sa atong Adventista. Nakadungog ba ni sa mensahe? Posible wala. Nga naman, kaya mga Adventista, wala magdali-dali sa pag-mensahe kanila. Nangamatay, wala nakadungog sa mensahe. Suktun ta sa Ginoo magkaisunan kung magpalangay-langay kita because our life is unpredictable, uncertain. We do not know what happened to us and what will happen to people. May mga bagyo nag-aabot sa atong Pilipinas, mga 20 sa usa ka tuig, pila ka mga ginatos ang nagkalamatay nga posible wala nakaibalo sa mensahe sa Adventista. So this really means opportunities to share the gospel are limited. Limitado lang atong kinabuhi. Third, ang consequence sa aton inaction. Ang resulta sa hindi naton paglihok. Unsa may resulta sa hindi naton paglihok. The urgency is rooted in the understanding of the reality that people without Christ are lost. Ang mga tao nga wala na kasayod kay Kristo, mawala sila. And that is the consequence. Nga may tabo sa ato kung magkita maghinahinay. Leaders are called to be watchmen responsible for warning others. Kita di ay mga watchmen, nag-warn, nagahatag ano na? O, mao na, kabalo mo si Buano, ilonggo maguko. Kung dili ta mag-action dayon, posible nga daghan ang mga mawala nga kalag diha sa atong palibot. And of course, magdali kita tungod ang mensahe kinahanglan matuman nga sa gisulti sa Ginoo. Jesus command to go and make disciples of all nations is a standing order that requires promptness and dedication. Kinahanglan prompt kita, kinahanglan on time kita. Kung naay trabaho, trabaho dayon og dili na langanon. Now, let's go to some practical thing. How to foster a sense of urgency. O saon man mga bagay nga atong buhaton para nga kita urgent gyud, dinalian gyud ang atong trabaho sa pagtapos sa buhat sa Ginoo before He will come. Number 1. What is number 1? Lead by example. Kinsang leader sa church? Ingna ako. Kinsang leader sa church? Ako. Kag tungod ako ang elder sa church, I will lead by example. Nagsugod nimo ang idea nga ang magkaigsuunan, magdali tanan kay gisugdan nimo. Ang lisod kung ang magkaigsuunan dito, dasig na ikaw tulog-tulog pa. Lisod na, no? A leader must embody the urgent mindset. Diin masugod? Sa aton utok, mindset, ibutang nato nga, I'm the leader, I have to lead. No? Maunang aton himuon. They wish to instill by being engaged, proactive, and timely in their own work. O sa nang buot ipasabot sa proactive. Ha? Ikaw ang mag-initiate. Ikaw ang manguna. Ano ya ang reactive? Nagapaabot ko lang sang netabo o nya mugiyo pa. Gapaabot kag buto sa di ka budagan. Kinalang budagan ka na wa pa nagbuto. Munang proactive. And then, another thing, magpadasig sa buhat, clearly communicate the why. Mga pila ka percent sa aton nga members sa church ang active sa evangelism. Kinsa sa inyo naghuna-huna nga mga 5% lang? Wala. 10% lang. Okay, may iban. 15%.
Wala. 20%. Uy, pila man. Only 1%? Base 50%. Mayo unta ko nakaabot 50%, pastor. No? Pero sa survey, kalabanan ang mga churches ay sila ang aktibo lang sa members sa iglesia sa evangelism, may na gani kaabot 10%. Ang uban niya na membro sa PPP. Uy, membro sa PPP. Matong simbahan, mupungko, pamati, pauli. Mura na, sunod simana, pungko, liwat, pamati na sab, pauli. Sunod simana, pungko, pamati, puli. Unsa may na tabang sa iglesia, nagsinaw ang atong bangko. Dili na angay sa mga membro daw sa iglesia. Kinahanglan, pag-abo sa iglesia, mapungko, monsa, maminaw, mamati, sunod, mupuli, unya, magpangabudlay. Amen? Amen. During the week, we have to work. As we relate with people, work, share the message. So, balik simbahan, pungko, pamati, puli, and work. Wow. And then the next Sabbath, you'll be standing in the pulpit, report. Pagka-anindot, mga kaigsunan. So, clearly communicate the mission and vision of the church to ensure that everyone, every member of the church understands their role in the collective effort and increasing motivation. Maunang role sang elder, magpadasig sa atong mga membro nga magmadasigon sa buhat. So, unsa man ato i-communicate sa ila? Ato i-communicate ang mission statement sang aton iglesia para masabtan nila. Ug unsa man ning mission statement? Abi basahon nato kusog, ready start. The mission of Seventh-day Adventist Church is to make disciples of Jesus Christ by proclaiming the everlasting gospel of the three angels' messages in Revelation 14:6-12, preparing people for His own return. Amen to that? Klaro kayo. We are to prepare people for the coming of Jesus Christ by preaching the everlasting gospel. Klaro, simple. Kinahanglan ang member daw sa iglesia makasabot niya na mauna nga samtang gahimo kami og strategic plan sa mga officers sa church. Ako giniginabasa usa mga officers, please. Sa di pa ta magimo strategic plan, ato sa tanaw na ato mission statement kay kung dili nato ni masabtan, posible inyo activities na for social lang, uban nga activities nga wala nag-focus nga we are preparing people for the coming of Jesus Christ. Sa unsa nato ni mahimo niya ang vision sa ato nga church, ato masahon pa usab, the restoration of all creation to full harmony with God's will and righteousness. Unsay mga activities nga aton himuon? The church pursues this mission through what? Louder, through what? Preaching, and then teaching and healing and Christ-like living. Wow. Simplify. Klaro. So kung masabtan na sa tanan membro sa iglesia, kay ang elder, giklaro yan na. Maingon na mga membro pa sila, no? Unsa may ako matabang. Preaching, di man ko maka-preach. Wala man ko talent mag-preach. Pero teaching, pwede ko ka-teach sa Sabbath school. Children, no? Ma'am, pwede ko ka-teach sa Sabbath school. Healing, pwede man ko makabisita kay nurse ko, maka-lecture ko health. O whatever things yung may mo na to. Ang pinaka-importante, that we live like Christ. We live like Christ. So gusto ko magpauli kamo, maghimo kamo strategic plan, basahon usa kini para masabtan sa mga kaigsunan ang mission kag vision sa aton church nga Seventh-day Adventist. Amen? Another thing nga aton mahimo, we need to prioritize and make swift decisions. Ang aton mga activities, ato i-prioritize ang importante. Dili ka na ang unahon nato ang mga ginagmay. Ang importante in focusing on the mission of the church. Put the mission of the church as the first agenda in church board meeting. Ka church board meeting mo? How many times a month? At least regularly once a month. Unsa man ang kasagaran first agenda sa inyong nga bianes sa inyong board meeting? Kausay ang kortina o sa color sa kortina.
O patlak. O retreat ha. Ha? Ang TV, butang na. No. Basaha ang church manual kay mo ng ikaduhang libro sa elders. Ang una, Bible. Focus sa Bible. Ang sunod nato nga tun-an mga elders ang church manual. Naamoy church manual? Ay wala. Unsaon man nila pagkabalo sa ilang responsibilidad kay church manual? Wala. Sponsore. Sponsore. Dili pwede makisuna nga elders mo, wala mo church manual. Kaya may guide nimo sa tanang activities nimo sa church. Makalilisang, makasusubo, Pastor Gatani. Okay? So, imo ana nga project ninyo, church manual every church. Unya mga elders, palihog, basaha gyud ka ng church manual. Ang una, ingo pa sa ato church manual, the first agenda, the agendum nga ibutang sa inyo board meeting, every church board meeting is evangelism, is mission. Amen? Dili kay kurtina, dili kay TV, dili kay ano pa diha. Mission of the church. First agenda. Kung gusto nato madali ang buhat sa Ginoo, then kitang mga elders should be proactive on that. Ha? Wala ko nang asaba may kisunan, gina-emphasize ko lang ang pagka-importante sa pagka-elder sa church. Para malipay mo sa inyong buluhaton, may direction mo. Focus on essential task. Focus on the mission. And be quick to change tactics if something isn't moving toward the desired outcome. Kung na yung activities niya nga mulag wala sa mission, ilisan na to na. Nalipay ko sa amon silang church. Gamay lang ng iglesia, pero very vibrant. Reorganize na mo ang care groups, upat ka care groups sa magkisunan. Kada elder, member sa care group, every Sabbath afternoon, lahi na sila, manggawas after a while, manggawas, visitation, ato sa mga dili mga Adventista, the Bible study. I tell you, we are so happy for the church. Kamusta ang care groups ninyo? Naay group pero wala care? It's a beautiful plan so that we can mobilize all members of the church. I'm so happy that our small church is doing that. And don't you know, ang SSD mismo, when we promoted this care group, nag-divide namon ang mga staff workers kag nag-assign sa mga areas diya sa palibot sa silang. Our area, we started in 2015. Until now, we continue the work in that area. To tapad sa sementeryo, walay mga balay nga mo gimitingan. Dira lang sa ground mga bata, pag Brad Sabbath School, mga mothers, but we were able to baptize now around 80 persons, just one care group. And we started, very depressed area, we started humble lang nga meetinganan. Pero naguba man, hangtod nga nagtukod ng misimbahan. Wala na pod. Ari na. Daghan mabuhat na ito mag-isuna kung ato lang ma-organize pag-ayo. Now ganihan, nag-ingon ko nga ma-overwhelm mo sa trabaho sa elder. Tinood na. Okay pa man siguro. Tanda ko. Pilang elders nyo sa church? Ang elders, 3. Okay, 4. 5. Oy, dagan. 6. O, dagan. 1. Kanang usara, kaluluoy na. Kay pasano niya to tanan. Pasano niya tanan. Lisod kay na. Sa among nga church, 5 among elders. 5. Pero kanang 5, ang batasan sa uban, o 4 pananglitan. Mga kaninga quarter, Brad, ikaw elder ha? Kami lingkod-lingkod lang. Sunod quarter, Brad, ikaw naman elder ha? Kami lingkod-lingkod lang. Wala. Gin-elect mo for the whole year. Dili sa 1 quarter. Unsay mo nyo para magaan ang trabaho? Kada elder may responsibilidad. So, ang amon 5 ka elders, ang 1 ka elder in charge sa mga programs such as speakers. Akong head elder, I'm in charge of the speakers. Inang among gamay nga church,
talagsa lang bisitaan sa workers. Ang ako ng Hill Elder, ang gipang-imbitar na akong SSD directors, officers. Yung sa pastila, pastor. Nindot kaayo nga ikaw, elder, kay ang ato mga speakers, mga directors man sa SSD. Muna akong main task. Ang isa ka elder, ang iya trabaho, visitation. Siyang in charge sa visitation. Ang mga wat na nagsimba, gibisitahan nila. Bisita man po sa mga non-Adventist. Ang isa ka elder, in charge sa mga mga departments, children, youth, isa siya supervise. Ang isa ka elder, in charge sa building improvement. I tell you, kung i-divide niyo ang trabaho and everybody is working as elders, sayon ang pagmanage sa church. Amen? Galing kay wa niyo ginasunod. Ang pasanon lang sang, ikaw head elder, ikaw bahala di atanan. Nya ubang head elder, ibang elder, o sa may trabaho ninyo, PPP na pod? No. No. And I want, be clear with what? Expectations. Ikaw nga elder, klaruhon mo ang gina-expect nimo sa activities sa church, youth. On sa may inyo trabaho, ga-expect ko nga ma-accomplish yun na ang inyong nabutang sa strategic plan. Check upon yun na. Children's, women's, tanan, no? Kinanglang klaro expectation. So sa inyo board meeting, human sa sa agenda sa mission, report on sa may nahimo sa youth, on sa may nahimo sa women. Na-accomplish nyo ba ang inyong plano nga gi-set up sa inyong strategic plan? Kinahanglan inyo sukton. Kaya kung dili nyo na ipagsukton, murag wala la. At the end of the year, no accomplishments, no baptism, kay wa man naglihok. Why naglihok? Kinanglan, klaro ang expectation. Ensure the team understands when and why quick action is necessary. This awareness combined with clear expectation is foundational. And another one, build a culture of proactive action. Create a team environment where timely execution. Sa amon gamay nga church, gamay ra na, pero sa usa ka tuig, 4-5 mi kawali. Voice of Youth, pilang wali nyo karon? Sila magplano biya. Children, ang children gawali. Women's wali. Sa amon church, and then sa personal ministry wali. 4 or 5 crusades in 1 year, in one small church. And we are baptizing not less than 10 or sometimes 15 or 20 members. Everybody is helping. Every department is focusing on the mission of the church. And of course, recognize and celebrate. Pag na-accomplish na, no, ang mga activities nga giset ninyo sa inyo strategic plan, naagud ay panahon sa recognition. Kinanglan ato i-recognize ang ato mga youth nga naghimo, Voice of Youth, ang ato women nga nag-conduct crusade, i-recognize and give them a time to celebrate together. So every year, after na sa amon inauguration, kay may inauguration kami sa church, na dayon amon one day nga picnic. Bibo kayo pa, puno na ang ibang mga churches mo, join na mo kay sadya man kayo. We celebrate the goodness of God, that God has used the church. So himuon na to na magisunan. And lastly, pray for more laborers. Leaders should follow Jesus' example by praying for God to send more workers into the vast field harvest. Pray for more workers. Train your young people. You know ang amon pamatanon sa among nga church nga nung daghan mi baptism, they formed a pathfinder activity. Kinsa man ni nagtambong sa mga pathfinders, non-Adventist youth, juniors and teens. Ang amon dira nga church sa among nga care group, ang nabaptize siguro nga mga young people sobra na 30 kabuok. Unya gipalitan namo sila sa ukulele, gitudloan ukulele, practice ukulele, sila na dayon ang mag-play sa ukulele. So we nurture them by using their talents for God. You can do a lot. Don't forget our young people. Train them to participate in the work of the church. And ingon diri sa Matthew 9:37-38, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest. Mga kaigsunan, mga elders,
Leadership urgency is an ongoing necessity. Nagapadayon ini nga kinanglanon sa atong church. And it is vital for ensuring the gospel arrives in time for the perishing world. Dagamataw nga karon kawala sa kalibutan. Busy sa mga cellphones nila, busy sa mga trabaho nila. And the Lord calls the church to preach to them, to go to them. So, we have to empower others. Church leaders empower their members. Delegating responsibilities is fostering a collaborative environment where everyone feels valued and equipped for the mission. Kung kulang mo trainings, go to your pastor. Pastor, we need trainings. We need trainings. Kanang mo, abi-abi lang sa church, mo welcome sa church, mapamatanon, training nga sila. Pastor, we need trainings on how to give Bible study. Then request to the mission, personal ministry director, please come to our church. Train our members because they don't know how to give Bible study. We need to request. We need to empower our members. Kaya kung kamula nga elders ang kabalo Bible study, ang mga membro dili, kamura baka-baka kanunay. Di ba? As elder na, no. We need to, we have so many talents in the church. Wala lang nato natap, wala nato matrain. But when we train them, ingon pa sabi ni Mrs. White, what an army of youth. Rightly trained. Niyang gisulti ni Mrs. White. Atong basahon magkaisunod, we start. Working for the Lord, for the salvation of souls are what? The highest calling and the most noble that human have ever received. That is the highest calling. Ang pagpagdaog sa kalag, mga kaisunan. Unsa pagyud ang giingon ni Mrs. White? In a special sense, Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. Wow. We are the light bearers. Kita nagadala sang suga sa palibot, sa kangit-ngit sa kalibutan karon. Seventh-day Adventists were called to be the light bearers. There is no other work of so great importance. They are to allow nothing else to absorb their attention. Wow. Nothing else to absorb our attention but focus on saving souls. So what shall we do? What shall we do? Simple lang makisuon. Kanang imo world diya sa palibot sa imo barangay, mao ning sulti miswa. Very simple. Ingon niya, go to your dili dito sa Japan. Neighbor. Go to your neighbor one by one and come close to them till their hearts are warmed by your unselfish interest and love. Sympathize with them. Pray with them. Watch for opportunities to do them good. And as you can, gather a few together and open the Word of God to their darkened minds. Mauna ang inyo himuon. Ang ato silingan. Our neighbors. May usa ko ka istorya na relate ko na before na ay mag-neighbor Adventist o dili Adventist. Unya, ang amahan ni anang Adventist, elder sa church. Pareha sa ato, elder. Pagkasabado sa buntag, ilis na siya, barong, long sleeve, dala Biblia, ato sa church. Inang neighbor niya, dili Adventista, Sabado, iya panahon sa dula. Gatinis siya. Pasok tadi, gatinis man siya. Mahilig tinis. Pagwa nila, kasi magdungan sila gawas, moingon niya silingan, oy, neighbor, pwede ba once in a while, ato to sa tennis court, kay nindot po dito maka-exercise ta? Ingon ang elder, dili ko silingan kay Adventista maguko, so Sabado kasimba mi. Sunod na po ng mga sinima na makagawas sa pasyadungan, ingon tayong neighbor, neighbor, sige lang kasimba, ato po sa tennis court, no? Para nga makaila po mo daghang mga amigo nato dito. Ingon siya, dili ko kay Adventista lagi ko. Sunod na po, imbitar gyapon to yang neighbor, ato ta sa tennis court. Ingon siya, murang nasukon siya, ingnan bitaw kang Adventista ko, ako pang elder sa church, di lagi ko muduha kay Sabado ni. Ingon sa neighbor, natingala lang kung imo pag-Adventista. Ako, nangita ko paagi nga ma-connect sa imo ha, maimbitar ta ka, kay maayo man ni amo ginahimo kay do exercise. Kung tinuod na ang inyong pagsiyo nga maayo, nganong bisang kausawa man ka na-imbitar na ko magsimba. Pastilan.
Panguna-unaan nyo mga kaigsunan. Nangimbitar ba mo sa inyong silingan nga magsimba? Porma mo ato simbahan, nindot kayo, kita mga silingan, never. Why ginato na imbitar ang ato silingan simbahan. Siguro ga paabot lang uban, kanus ang ko imbitahon ni Abitista, maulam ako maato na simbahan. Muana ba na ato silingan simbahan kundi nato imbitahon? Never. So gusto kita nga mapuno ato simbahan, pangimbitar kada Sabado. Of course, daghan sa ila di na masimba dayon. Parehas ba nang mag-birthday ka, mo imbitar ka, ang uban mo ana, uban dili. Mao na. Pero naagi panahon nga uban, mo simba. Adto ko sa market, may suki ko dito nga isa ka sa tigutan. Giamigo ko ang amahan. Giamigo ko ang anak niya, asawa. Ang asawa niya, si Buana pa, si Gingging. Ay, morning. Dugay pa nila niya ako, Pastor. Tingin ko, sige na mo diri. Brad, pwede ba makasimba ka to simbahan? Niya sa inyo simbahan. Tingin ko na sa unhan. Uy, niya, sige, karon sa badong simba ko. Ang anak nga nakaduyo siya, siguro, kinanglan po na ako na. So, nagsimba sila. Giabi-abi simbahan. Pero abi ni mo, kana siya, may sakit, nga di siya pwede ma-expose sa init. No? So, mo tong hinungdan nga, so masakiton siya, nga di siya kay kagawas. Pero you know, when I invited him, he responded. Assignment sa inyo tanan. Starting next Sabbath. Ha? Pag-imbitar. Hoy, wala man amin? Nga nung maulaw man tayo imbitar, nga, pagkaunon man nato sila, patlak na yun. I tell you. Pag-imbitar. We have the best message. Amen? And we need to love these people because we want them to be saved. Na kung gusto na sila mga los, no, di man dato sila imbitaron. Kung maatog tinisort, mangimbitar ta. Maatog picnic, mangimbitar ta. Pagkato simbahan, di ta mangimbitar. O sa may gikaulaw na to. Go to your neighbor one by one, Mrs. White said. Visit them. Talk to them. Ang uban kanila, nagapaabot lang. Ato ni basaw may importante ni ingon ni Mrs. White. Ready start. God will have men and of course women who will venture anything and everything to save souls. My question is, are you this man? Are you this man and women? God expects you to be this man who will venture anything and everything to save souls. God needs this man. God needs these elders of the church to be these men and women nga gamiton sa Ginoo sa pagpangdaog o kalag. God looks to every member of the church to take hold of the gospel commission. God has called every individual to participate in this privileged work that God has given us. Let us be faithful in leading with urgency our people in mission. How many of you this morning, mga kaigsunan, bilang mga elders of the church, nga maghimo og bag-o nga pananaw sa inyong katungdanan, nga gusto ninyo gamiton kamo sa Ginoo in a special way, in a new way, this coming year, 2026. O gusto ninyo magtapat karong buntag, nga kamo handa sa pagdawat ni ining mando sa Ginoo to lead in urgency the people for the coming of the Lord. Sino sa inyo ang gusto maghimo ni ana nga pagpamatod sa karong buntag? Thank you. Salamat mga kaigsunan. Dili nato isipon nga ang inyong katungdanan isa lang ka honor, isa lang ka posisyon nga gusto ninyo mailhan nga elder sa church. Because together with that call of God for you to be the elder of the church is the responsibility. Responsibility. O ginaot pa nga inyo seryosohon ang inyo pagkatigulang sa iglesia. Nga mahimo kamong modelo, dili lamang sa pag-focus sa mission of the church, pero sa inyo pagkinabuhi, ang batasan nato, the way you deal with people.
Don't you know nga daghan nag-backslide sa ato simbahan tungod kay ang elder dili ka mao magdeal. Ang mga tigulang na sa iglesia dili ka kabalo maghatag og gugma sa mga members. Hinaot pa nga kamo mga tigulang sa iglesia sama sa ginpili sa Ginoo sang una nga mga leaders sa ila church that they are willing to die to share the gospel to the world. Christ is coming soon. Yes, we believe that. Ato na nakita ang grabe nga natural disasters, one after the other, volcano, typhoon, earthquakes, nga mga dalagko nga mga event. Diseases are spreading throughout the world at the same time. Conflicts from nation to nations are happening today. Inita na, they are appearing one after the other. We are seeing the signs of Christ coming. But we have a work to do. Di ta maglangan-langan. We should lead with urgency. Mag-aampo kita. Salamat Ginoo sa imo pagtawag nini mga pagkaigsuonan nga mga pangulo sa among local churches. Salamat Ginoo nga ila gidawat kani katungdanan. Apan Ginoo nagaampo ako nga ibubo nimo ang gahom sa bala ni Espiritu sa matag usa. Tudloi sila Ginoo, giyahi sila Ginoo, inspire sila Ginoo. O ginaot pa nga ang imo gahom, imo ipakita kanila. Aron sila mga pangulo sa among local churches nga mag-focus sa mission nga imo gihatag kanamo to make disciples, to preach the gospel. Pagkamayo ang leadership ni ini nga conference. Pagkamayo ang mga directors nga nagatabang sa mga seminars sa mga local churches. Tabangi ang mga pastors namon nga sila magtabang sa pag-educate, pag-mobilize, pag-equip sa local churches. Labos sa tanan, pagkamayo kini mga elders nga maoy pangulo sa kada local church nga sila Ginoo gamiton nimo in a special way. O kung ikaw mag-anhi, ikaw mag-aingon kanamo, well done, good and faithful elders, enter into the joy of the Lord. Thank you so much, O Lord, for hearing our prayers. In Jesus' name, amen. Very good. Thank you, Pastor Baloyo. Murag na challenge ming Pastor Seth mga kaigsunan. Sa gingon ni Pastor Baloyo, mga iglesia, mga elders, pero wag manual. So karon rag napukaw ko nga wa man di mo manual. Nang hatag mi sa kumpanya Timeless Truth ni Libo. Pero mga kaigsunan, akong isabot na si Pastor Seth ug ako pong saboto si Sir Yuli nga among sponsoran og manual, church manual ang matag iglesia. Why usa ka iglesia nga walay church manual, apil pagani kung dunay home division. So ako lang gipakuha ni Pastor Seth ang klaro nga listahan, Pastor, para nga ang imong mga elders nga imong hinigugma nga imong yung gitigom karon naagi manual intamo sa inyo iglesia. And hopefully we can produce Bisaya nga manual. Kay dunay nag-request gahapon nga, Sir, naon tay Bisaya. Dili man ko ka-request sa GC Bisaya kay English was GC. Pero ato paningkamutan nga naay maka-translate pa sukatani og Bisaya nga manual. Kay importante bahala na og sa ato lang diri sa CVC, no? Na natay Bisaya nga manual. Pero amo nang sabutan ni Sir Yuli, kauban ni Pastor Seth, nga kamong tanan makabaton gyud og manual kay ura ta anig na drive sa barko nga wa tay manubila kung wa tay manual. So Pastor Baloyo, to respond to the challenge, we are going to distribute all churches, organized or non-organized, church manual. Paabot lang mo kay doon na kamanduan sa bag-o karon nga revise this year kay nag-constituency man ang division o ang GC sa July. Doon na tayo bag-o nga kanang manual nga bag-ong revision. So giprint na karon sa printing press sa PPS. Ayaw mo kabalaka hopefully within this year or early next year ang matag usa dunay manual sa iglesia. I would like to take this opportunity mga kaigsunan. Sorry malangan tagamay no. Wala naman kita laing time pod no. I would like to take this opportunity to thank no
Pastor Baloyo, of course, first of all, of course, the rest of our resource persons, we have already thanked them, and as what I have said, there will be a special recognition this afternoon. That actually naagi challenge gyud ang pag-anhi ni Pastor Baloyo. Kung yawa, grabing paningkamot sad siguro. But finally, nakaabot yun si Pastor Baloyo. Elder Jojo, ako ning wala po'y laing opportunity nga mapasalamatan nato siya, no? Sa karon nga iyahang gihatag nga suportar sa gisaad nga manual. Actually, ang manual dako gid nga challenge because we are out of stock. Many times mohapit ko sa SSD, wala na may stock, and ingon nila hulat na lang ta pastor sa bag-o nga manual nga moabot. Every time maadto kog Manila, agi kog SSD gyud tungod sa manual, no? So today, atong pasalamatan si Elder Lamorin, all the way nag-support gyud siya. And in fact, in this convention, wala gyud ko manulisit mga kaigsunan, pero nag-volunteer siya nga motabang. Thank you very much. Okay. Kaya kung tanawon nimong program, nindot kay tanawon, pero behind the scene, mga struggle na igsoon. Okay. So thank you very much, Brother Lamorin. And this would be an inspiration para nato tanan nga magtinabangay ta, no? Because we have almost no more time left to prepare our church, to prepare our family for the coming of the Lord. Karong hapon, I invite you to come back. We have a commitment program, and more inspiration will be given for all of us to go home full of power and spirit. Thank you, and may the Lord bless us. Our program will start as soon as we are here. Actually, itong schedule is 1:30, pero we always try to make it earlier. So, kung makasugod tag early, for the sake of our brothers and sisters who are going home to Masbate and Bohol, much better. Pero depende na karon no sa atong unsa ta kadugay maniud to. So atong program is composed of little open forum, depende lang kung napatay changes ana, then awarding and recognition of our delegates, then the commitment program. Okay? So thank you very much. For our hymn of consecration, let us sing in a little while. We're going home. Let us sing first, second, and third stanzas. Let us sing a song of good cheer as far away in a little while we're going home. For the night we live, living everlasting day. In a little while we're going home. In a little while, we shall cross the river's home. We shall
us bow our heads for the benediction. Our Father in heaven, we thank you for the sacred moments that we have shared in your presence. We thank you for reminding us of your calling, an urgent calling. Lord, fill us with your Holy Spirit that we may lead with courage, mission-focused, serve with humility and love. Empower and strengthen every elder, every leader, every member of your church, that all together we may gather your people for the kingdom. Now, as we depart from this holy place, may your grace, your peace, your power rest upon us today and until our Lord and Savior Jesus Christ comes again. In his precious, mighty, and holy name, we pray. Amen. Lead me, Lord, lead me in thy righteousness. May thy great name be before my face. This is the threefold truth. This is the threefold truth on which our faith depends, and with this joyful cry, worship begins and ends. Christ is died, Christ is risen, rise and go again. Lord, is we are again, when doubt and greed ascends. Our Christian fortitude and only grace avails. Christ is died, Christ is risen, Christ will come again. This is the threefold truth, which if we hold it fast, changes the world and us, and brings us home at last. Christ is died, Christ is risen, Christ will come again. God bless everyone. Let us pause for a moment for personal meditation for around 1 second before you go out. Personal meditation. Thank you so much for joining this hour of worship, and we hope that you will come back early this afternoon after lunch. Thank you. Happy Sabbath, everyone.